Praise the Lord. எரேமியா 22ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் 16ஆம் வசனங்கள். Jeremiah 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 17 වෙනි පදවල. Jeremiah 22 verses 15 and 16. 15යි 16යි. Shalt thou reign because thou closest thyself in cedar? Did not thy father eat and drink and do judgment and justice? And then it was well with him. He judged the cause of the poor and needy. Then it was well with him. Was not this to know me, said the Lord. නුඹ කිහිරි ලී වලින් උසස් වෙන්න වීරිය කරන බැවින් නුඹට රජකම් කරන්නට ලැබේද? නුඹේ පියා කාබී යුක්තියද ධර්මිෂ්ඨකමද කළා නොවේද? එවිට ඔහුට සුභ සිද්ධ වූයේය. ඔහු අසරණයාගේද දිලින්දාගේද නඩුව ඇසුවේය. එවිට සුභ සිද්ධ වූයේය. මා ඇඳින ගැනීම නම් ඒක නොවේදයි ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන්ගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of God. இந்த இரண்டு வசனங்களிலும் தேவன் சொல்லுகிறதான ஒரு காரியத்தை காண்கிறோம். මේ පදවල් දෙකේදීම දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නා වූ කාරණාවල් දකිනවා. In both these verses we see something that has been said by the Lord. ஒரு மகனிடத்திலே தன் தகப்பனை பற்றி தேவன் சொல்லுகிறார். එක පුත්‍රයෙකු ළඟ දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ පියා ගැන පවසනවා. The Lord speaks to a son about his father. உன் தகப்பன் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கவில்லையோ? ඔබගේ පියා සුභ සිද්ධව ජීවත් වුණේ නැද්ද? Was it not well with your father? 16ஆம் வசனத்திலே சுகமாய் வாழ்ந்தான். ඒ 16 වෙනි පදයේදී සුභ සිද්ධව ජීවත් වුණා. And in verse 16 it says it was well with him. இதிலிருந்து நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளுகிற காரியம், මේ දී වලින් අපි තේරුම් ගන්නා වූ කාරණය, And what we gather from this verse, தேவனுடைய ஜனங்கள் சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ සුභ සිද්ධව ජීවත් වී යුතුයි කියා උන්වහන්සේ කැමති වෙනවා. that it is the desire of the Lord that his people must live well. வேதத்திலே சுகமாய் வாழ்ந்ததான ஒரு சகோதரியை குறித்து வாசிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සුභ සිද්ධව ජීවත් වුණා වූ සහෝදරිය ගැන දකිනවා. We read in the word of God about a lady who lived well. அவள் தன்னுடைய அறிக்கையை இவனமாய் சொல்லுகிறாள். එයා ගියා සිටීමේ මේ ආකාරයේ පවසනවා. And her testimony is this. 2 ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்தில் දෙවනි රාජාවලි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Second book of Kings chapter 4. 13ஆம் வசனத்தில் 13 அவள் වෙනි இவனமாய் පදය சொல்லுகிறார். මෙසේ පවසනවා. We read what she says in verse 13. And he said unto him, Say now unto her, Behold, thou hast been careful for us with all this care. What is to be done for thee? Wouldest thou be spoken for to the king or to the captain of the host? And she answered, I dwell among mine own people. එලීෂාද කතා කොට මේ සියලු සැලකිලි වලින් නුඹ අපගෙන සැලකුවෙහිය. නුඹ උදෙසා කුමක් කටයුතුද? රජුට ඕ සේනාපතියාට හෝ නුඹ වෙනුවට කතා කරනවාට කැමැතිද කියා ඇගෙන් අසාපැන්නයි ගෙහා සිට කීවේය. ඈද මාගේම සෙනඟ අතරේ වාසය කරමි උත්තර දුන්නාය. அவன் கேயாசியை பார்த்து, இதோ இப்படிப்பட்ட சகல சலக்கரணையோடும் எங்களை விசாரித்து வருகிறாயே, உனக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? ராஜாவினிடத்திலாவது சேனாதிபதியினிடத்திலாவது உனக்காக நான் பேச வேண்டிய காரியம் உண்டோ என்று அவளை கேள் என்றான். அதற்கு அவள், என் ஜனத்தின் நடுவே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்றாள். இந்த இடத்திலே என் ஜனத்தின் நடுவே, தமிழில் நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன் என்று அவள் சொல்லுகிறார். මේ ස්ථානයේදී මාගේ සෙනඟ අතරේ මාව සුභ සිද්ධව ජීවත් වන්නේමි කියා පවසනවා. In the Tamil translation it says, I dwell well among mine own people. 8ஆம் வசனத்திலே இவளை குறித்து ஒரு கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ என்று வாசிக்கிறோம். 8 වෙනි පදයේදී මේ ගැන ගෞරවනීය ස්ත්‍රියෙක් කියා කියවනවා. And in verse 8 we read that she was a great woman. அந்த கனம் பொருந்திய ஸ்திரீ என்பதற்கு கிரேக்க பாஷையிலே இவ்வனமாய் சொல்லப்படுகிறது. ඒ උත්තම ස්ත්‍රියන් කියන්ට ග්‍රීක භාෂාවේ මේ ආකාරයේ පවසනු And in the ලබනවා. Greek language it translates, this word great woman translates to, கெதல் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ගැදල් කියා පවසා තිබෙනවා. it translates to the word gadol. அதாவது எந்த விதத்திலும் மேன்மை உள்ளவள். හැම පැත්තකම උතුම් උසස් තැනතියෙක්. In other words, great in every way. எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்தவள். සියලු දේවලින්ම උතුම් තැනතියෙක්. Great in every way. எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் சக்தி படைத்தவள்.
සෑම කාරණයකටම ශක්තිමත්ව සිටියාව තැනැත්තියෙක්. A woman who is strong in all aspects. எல்லா விதத்திலும் உன்னதமாயிருந்தவள். සෑම ආකාරයෙන්ම උතුම් ලෙස සිටියාව තැනැත්තිය. Who is exalted in all ways. மிகவும் ஐஸ்வர்யமானவள். ඉතාමත්ම ධනවන්තු තැනැත්තියෙක්. Who is very rich. அவள்கிட்ட ஒரு குறைவும் இல்லை என்பதை அந்த பதம் வெளிப்படுத்துகிறது. ඇය තුළ කිසිම හිඟයක් අඩුවක් නැති බව මේ පදය එළිදරව් කරනවා. And what the verse reveals is that there is nothing lacking in the life of this woman. அன்பானவர்களே, சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்று தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். ප්‍රේමවන්තයනේ සුබ සිද්ධව ජීවත් වී යුතුයි කියා දෙවියන් වහන්සේ අප ගැන කැමති වෙනවා. Beloved, our God wants us to live well. எங்கள் ஜனங்களின் நடுவிலே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன். இதுதான் உன்னை குறித்தும் தேவன் விரும்புவது. මාගේ සෙනඟ අතර මම සුබ සිද්ධව ජීවත් වන්නේමි. මේ අය මා ගැනද ඔබ ගැනද තිබෙනව දෙවියන් වහන්සේගේ අදහස. I dwell well among mine own people. This is the desire that the Lord has for you and me. ஆனால் இன்று அந்த சுகமாய் வாழ முடியாத ஒரு பிரச்சனையான சூழ்நிலையிலே நாம் இருக்கிறோமா? නමුත් මේ දවස්වල ඒ සුබ සිද්ධව ජීවත් නොවෙන්නා වූ ඒ තත්වයක අපි ලකිනු ලබනවාද? But today, are we in difficult circumstances where we cannot live well? இல்லை. தேவன் விரும்புவது நீ சுகமாய் இந்த பூமியில் இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் அவர் விரும்புகிறார். එසේ නොවේ. නුඹලා සුබ සිද්ධව සුබ පත්ව මේ පොළව තලේ ජීවත් යුතුයි. ඒ අය දෙවියන් වහන්සේ කැමති වන්නේ. No, it is the desire of the Lord that you must live well on this earth. இந்த ஸ்திரீ என் ஜனங்களின் மத்தியிலே நான் சுகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்வதற்கு காரணம் මේ ස්ත්‍රිය මාගේ සෙනඟ අතරේදී මම සුබ සිද්ධව ජීවත් වන්නේමි කියන්ට ඒ කාරණේ කුමක්ද? The reason for this woman to say that she lives well among her own people is இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரத்திலே දෙවනි රාජාවලි 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Second book of Kings, chapter 4. 22ஆம் வசனத்திலே அவளுக்கு ஒரு நல்ல புருஷன் இருக்கிறான். 22 වෙනි පදයේදී ඔහුට යහපත් පුරුෂයෙක් සිටිනවා. We read in verse 22 that she had a good husband. 22ஆம் வசனத்திலே அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாகனம் கழுதையும் இருக்கிறது. ඒ 22 වෙනි පදයේදී ඇට යහපත් වාහනයක් ඒ බූරුවාද තිබෙනවා. It also says in the same verse that she had a good vehicle for that time, which was a donkey. 18ஆம் வசனத்திலே அவளுக்கு அவருடைய புருஷனுக்கு ஒரு நல்ல தொழில் இருக்கிறது. 18 වෙනි පදයේදී ඇගේ සැමියාට යහපත් රැකියාවක් තිබෙනවා. And in verse 18 we read that her husband had a good job. அது அறுப்பறுக்கிறதான ஒரு வயல்கள் படைத்ததான ஒரு மனிதன். ඒ ඉතාමත් කුඹුරු තිබෙන්නා වූ අස්වැන් නෙලා ගන්නා වූ ඒ රැකියාව. He was a man who owned property and who had fields that need to be reaped. 19ஆம் வசனத்திலே அவனுக்கு நல்ல வேலைக்காரர் இருக்கிறார்கள். 19 වෙනි පදයේදී ඔහුට යහපත් මෙහෙකරුවන්ද සිටිනවා. And in verse 19 we read that he had good servants. 10வது வசனத்திலே அவளுக்கு ஒரு மெத்தை வீடும் இருக்கிறது. 10 වෙනි පදයේදී ඇයට සොල්තර ගෙයක්ද තිබෙනවා. And in verse 10 we read that in her room she had a bed. இது எழுத்தின் பிரகாரமான அவளுக்கு இருக்கிற காரியம். මේ පදාර්ථ ලෙස ඇයට තිබෙනා වූ කාරණවල්. And all these things belong to her in writing according to these verses. இவைகள் அவளுக்கு இருக்கிற பொழுது அவளுடைய ஜனத்தின் மத்தியிலே சுகமாய் வாழ முடியும். මේ දේවල් ඇයට තියෙන විට ඇගේ සෙනඟ අතරේදී සුබසිද්ධව ඇයට ජීවත් වෙන්න පුළුවනි. And these possessions of hers gave her the ability to live well among her people. ஆனால் இந்த உலகத்தின் காரியங்களோடு அவருடைய வாழ்க்கை நிறுத்தப்பட்டு விடாமல் නමුත් ඇය මේ ලෝකයේ තිබෙන කරුණු සමග ඇගේ ජීවිතේ නතර වෙන්නේ නැතුව But not stopping only with these worldly possessions. 23ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது 23 වෙනි පදය බලන විට When we read verse 23, அவள் அமாவாசை தோறும் அந்த தேவனுடைய மனிதனிடத்திலே போகிற ஒருவளாய் இருக்கிறாள். ඒ පොය දිනට ඒ දේව මනුෂ්‍යයන් වෙත යනව තැනැතියෙක් ලෙස සිටිනවා. it is said here that she goes to a man of God when it is a new moon. அது மாத்திரமல்ல, ஓய்வு நாட்கள் தோறும் அங்கே போகிறாள். ඒ පමණක් නොවේ සෑම සබත් දිනේදී පවා ඒ ස්ථානෙට මෑ යනවා. And she also goes to him during the Sabbath day. அந்த தேவ மனிதன் எலிசா தேவனுடைய பர்வதமாகிய கர்மேலிலே இருக்கிறார். இவள் எப்பொழுதுமே போக்கும் வரத்துமாய் அங்கே ඒ காணப்படுகிறார். දේව මනුෂ්‍ය වෙනව එලිෂා ඒ කර්මේල් පර්වත ඉහළ ඒ වාසය කරනවා. මේ තැනදී ඒ ස්ථානෙට යනවා එනවා. And that man of God was Elisha, and she continuously visited with him. அந்த குடும்பமாய் அவர்கள் போகிறார்கள் வருகிறார்கள். ඒ පවුලක් ලෙස ඒ ස්ථානෙට යනවා
එනවා. And as a family, they kept visiting Elisha in Mount Carmel. இவனமாய் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தோடும் தேவனுடைய வீட்டினுடைய ஐக்கியத்தோடும் அந்த மலை ஜெபத்தினுடைய ஐக்கியத்தோடும் அவள் காணப்படுகிறாள். මෙසේ ශුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීකම සමග දෙවියන් වහන්සේගේ සහභාගීකම සමග ඒ කන්ද ඒ යාඥා සමගද මොහොන් දකින්න ලබනවා. And therefore we see here that she had fellowship with the man of God and she also had fellowship with God on that mountain. பாருங்கள் 8ஆம் வசனத்திலே அவள் போஜனம் கொடுக்கிற ஒருவளாய் இருக்கிறார். 8 වෙනි පදයේදී මේ කෑම දෙනා භෝජන දෙනා ස්ත්‍රියක් ලෙස සිටිනවා. And in verse 8 we see how she feeds this man of God. அது மாத்திரமல்ல தங்குவதற்கு ஒரு இடம் அவளுடைய வீட்டிலே தேவ மனிதனுக்கு இருக்கிறது. ඒ පමණක් නොවේ නවාතන් ලබා ගන්නා පිණිස ඇගේ නිවස ඒ දේව මනුෂ්‍යට ස්ථානයක්ද තිබෙනවා. And she has also prepared a place for that man of God to dwell in her own house. இவனமாய் உலக பிரகாரமாகவும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் அவள் நன்றாக செழிப்பாக இருக்கிறாள். ஆனபடினால் அவள் சொல்லுகிறாள், என் ஜனத்தின் மத்தியிலே நான் சுகமாய் தங்குகிறேன். මේ ආකාරයේ ලෞකික ආකාරයේද ආත්මික ආකාරයේද යහපත් ලෙස සිටිනවා. එබැවින් මේ පවසනවා මාගේ සෙනඟ අතරේ මම සුභසිද්ධව ජීවත් වන්නෙමි. We see prosperity both in a spiritual and a worldly sense in her life, and that is why she says she dwells well among her people. அதே நேரம் இந்த இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டதான இந்த எலிசாவும் கூட அவளுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவளுடைய ஜனத்தின் நடுவிலே சுகமாய் தங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ඒ සමගමද මේ බාලයේ දෙගුණයක් ලබාගත්ව දේව මනුෂ්‍යව වන එලිෂා ඒ ඇගේ සෙනඟ අතරේදී සුභසිද්ධව ජීවත් වී යුතුය කියා පවසනවා. We also see that it is the desire of Elisha, who has received a double-fold blessing, that this woman must live well among her people. அவள் குறிப்பிட்டதான அந்த 13ஆம் வசனத்தில் அவளுடைய குடும்பத்தை அவள் சேர்த்து பேசவில்லை, தன்னை மட்டும் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார், என் ஜனத்தின் நடுவிலே நான் சுகமாய் குடியிருக்கிறேன். ඒ 13 වෙනි පදයේදී පවසනවා ඇගේ පවුල සම්බන්ධ කළ නොවේ ඈ ගැන පමණ පුද්ගලිකව මාගේ සෙනඟ අතරේ මම සුභසිද්ධව වාසය කරන්නෙමි. In verse 13 we read that she speaks only of herself, that she dwells well and does not include her family. ஆனாலும் இந்த தேவ மனிதன் அவள் மாத்திரமல்ல அவளுடைய குடும்பமே அவர்கள் ஜனத்தின் மத்தியிலே சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். නමුත් මේ දේව මනුෂ්‍යයා පමණක් නොවේ මේ සෙනඟ අතරේදී පවුලම සුභසිද්ධව යහපත් ජීවත් වී යුතුය කියා කැමති වෙනවා. However, it is the desire of the man of God that she along with her family must dwell well among their people. அன்பானவர்களே, தேவனுடைய நோக்கமும் வாஞ்சையும் நீங்கள் சுகமாக தங்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ආශාවද එකම අරමුණද ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වී යුතුයි. Beloved, it is the desire of the Lord that you must live well. தேவனுடைய மனிதர்களுடைய வாஞ்சை நீங்கள் சுகமாக இருக்க வேண்டும். දේව මනුෂ්‍යයන්ගේ ආශාව නම් ඔබ සුභසිද්ධව ජීවත් වී යුතුයි. It is the desire of the man of God that you must live well. இந்த இரட்டிப்பான ஆவியின் வரத்தை பெற்றுக்கொண்டதான இந்த எலிசா என்ன சொல்லுகிறார்? මේ ආත්මයේ දෙගුණයක් ලබාගතව මේ එලිෂා පවසන්නේ කුමක්ද? What does Elisha, who has received a double-fold blessing, say here? 26ஆம் வசனத்திலே பாருங்கள். 26 වෙනි පදයේදී බලන්න. Read verse 26. அவளிடத்திலே இவ்வண்ணமாய் கேட்கும்படி அந்த கேயாசியை அனுப்புகிறார். ඇස ළඟ මේ ආකාරයේ අසන පිණිස මේ කේයාසි යවනු ලබනවා. He sends Gehazi to her to ask something. இப்பொழுது அவன் ஓடி போய் அந்த செய்தியை கேட்கிறான். දැන් ඔහු දුව ගොස් මේ පුවත අසනවා. And he runs to her in order to speak to her. ஏனென்றால் இந்த மனிதன் அவளுடைய சுகசெய்தியை விசாரிப்பதற்கு ஓடும்படி சொல்லுகிறான். මේ මනුෂ්‍යයා ඇගේ ඒ සුභසිද්ධ විමචාර කරන පිණිස දුව යන පිණිස පවසනවා. And this man runs in order to inform this woman. அன்பானவர்களே, எந்த இரட்டிப்பான ஆவியின் வரத்தை பெற்ற மனிதர்களாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சுகசெய்தியை விசாரிக்கிற விஷயத்திலே அவர்கள் எப்பொழுதும் துரிதமாகவே இருப்பார்கள். කොපමණ ආත්මයෙන් දෙගුණයක් ලබාගත්තා ඕනම දේව මනුෂ්‍යෙක් ඔබගේ ඒ දුක් සැප දුක විමසන්න ඉතාමත්ම ආශාවෙන් දකින්න ලබනවා. Beloved, any servant of God who has received a double-fold blessing will be quick to inquire after your joys and your நீ sorrows. ஓடி போய் கேள், நீ சுகமா இருக்கிறாயா? ඔබ දුව ගොස් අසන්න නුඹ සුවපත්ව සිටිනවාද? Run unto her and ask her, is all well with thee? உன் புருஷன் சுகமா இருக்கிறானா? නුඹගේ පුරුෂයා සුවපත්ව සිටිනවාද? Is all well with thy husband? அந்த பிள்ளை சுகமா இருக்கிறதா? ඒ දරුවා සුවපත්ව සිටිනවාද? And is it well with the child? அன்பானவர்களே, உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள யாவரும் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக
தேவ மனிதர்கள் பிரயாசப்படுகிறார்கள். නුඹලා ප්‍රේමවන්තයනි නුඹලාගේ පවුලේ සියලු දෙනාම සුවත්පත්ව සිටිය යුතුයි කියා දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් වීරිය කරනවා. Beloved, men of God are striving on behalf of you that you and your family will live well. அப்பொழுது அவளுடைய பதில் ஆம் சுகம்தான் என்று சொல்லுகிறார். ඒ විට ඇගේ පිළිතුර නම් ඔව් අපි සුවයි. And she answers saying that all is well. அன்பானவர்களே, அந்த நேரத்திலே அவள் தன்னுடைய மகனை இழந்திருக்கிறார். ප්‍රේමවන්තයනි ඒ අවස්ථාවේදී ඇගේ පුත්‍රයාව නැති කරගෙන සිටිනවා. At this moment, this woman has lost her son. ஆனாலும் அந்த நேரத்திலும் அவள் சுகமாகத்தான் இருக்கிறார். නමුත් ඒ වෙලාවේදී පවා ඇය සුවපත්වයි සිටින්නේ. However, she answers that she is well. இவளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது මොහුගේ ජීවිතය බලන විට And when we look at her life, தன்னுடைய மகன் இறந்ததை குறித்து அவனுடைய தகப்பனுக்கு அவள் அறிவிக்கவில்லை. ඇගේ පුත්‍රයා නැති වී ගිය ගොස් ගැන ඔහුගේ පියාට දැනුම් දුන්නේ නැත. she has not informed her father that the child is dead. இவனமாய் சுகமாய் வாழுகிறவர்கள் தங்களை குழப்பிக் கொள்ள மாட்டார்கள். මේ වගේ සුබ සිද්ධව ජීවත් වෙනව ආය තමුන්ව කලඹවා ගන්නේ නැත. Those who live well will not be troubled. ஆனபடினாலேதான் அந்த சுகமாய் வாழுகிற அனுபவம் அது நமக்கும் தேவையா இருக்கிறது. එබැවින් ඒ සුවපත්ව ජීවත් වෙනව ඒ ජීවිතය අපටද අවශ්‍යව තිබෙනවා. And that is why we also need to have this experience of living well. ஆகவே இந்த எரேமியாவிலே நாங்கள் வாசித்த வசனத்திலே මේ ජෙරමියාවල අපි කීවා ඔය වචනය කරනකොට ගැන When we go back to the verse we read in Jeremiah, இங்கே ஒரு ராஜாவை குறித்து அவருடைய மகனுக்கு தேவன் சொல்லுகிறார். මේ ස්ථානයේ ඔහුගේ රජ කෙනෙක් ගැන ඔහුගේ පුත්‍රයාට දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා. the Lord speaks to the son of a king regarding the king. உன் தகப்பன் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கவில்லையோ? ඔබගේ පියා සුවපත්ව ජීවත් වුණේ නැද්ද? Did your father not live well? அவன் சுகமாய் வாழ்ந்தான். ඔහු සුවපත්ව ජීවත් වුණා. He lived well. அதை அவர் சொல்லுகிறார். ඒදී ඔහු පවසනවා. The Lord says that. அதற்குரிய காரணம் என்ன? ඒට කරුණ කුමක්ද? Why did he live well? அவன் சுகமாய் வாழ்வதற்கு 3 காரியங்களை செய்தான். ඔහු සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස කරුණ 3ක් කළා. There were 3 things that he did in order to live well. அந்த ராஜாதான் யோசியா ராஜா. ඒ රජතුමා යොෂියා රජතුමා. That king was Josiah. அவர் 3 காரியங்களை செய்தார். 16ஆம் 17ஆம் வசனம் 16 17லே 17 වෙනි පදවල වල sorry කරුණ 3ක් 15ஆம் 16ஆம் வசனங்களிலே 15 වෙනි 16 වෙනි පදවල වල කරුණ 3ක් කළා. In verse 15 and 16 we see the 3 things that he did. அவர் சுகமாய் வாழ்வதற்கு 3 காரியம். ඔහු සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස කරුණ 3ක්. The 3 things he did in order to live well. பாருங்கள், உன் தகப்பன் போஜன பானம் பண்ணி. නුඹගේ පියා ඒ භෝජනයේ අනුභව කර It says here that he ate and drank. பாருங்க, நீங்க சுகமா வாழ்றதுக்கு சாப்பிட்டு குடிக்கணும். ඔබ සුවපත්ව ජීවත් போஜன වෙන பானம் පිණිස பண்ண வேண்டும். ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස ඔබ කාලා බීලා සිටින්න ඕනේ. In order to live well and in good health, you must eat and drink. தானியேலுக்கு புசித்து குடிக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது. දානියෙල්ට කාලා බොන්ට අවස්ථාවක් උදා වුණා. Daniel was faced with an instance where he had to eat and drink. அதை தானியேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம். ඒ දානියෙල් පළමු වෙනි පරිච්ඡේදය කියවනවා. We read that in Daniel chapter 1. அங்கே அவன் போஜனத்தினாலும் பானத்தினாலும் தன்னை தீட்டுப்படுத்தாமல் இருந்தான். ඒ ස්ථානේ භෝජනයෙන්ද පානෙන්ද ඔව් පිළිකුල් කරගත්තේ නැත. We see here that Daniel did not want to defile himself through food and drink. ஆகவே நீ சுகமாய் வாழுவதற்கு உன் போஜனத்தினாலும் பானத்தினாலும் உன்னை தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது. ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස ඔබගේ ආහාරයෙන්ද ඔබගේ බීමෙන්ද ඔබව පිළිකුල් කරගන්න හොඳ නැහැ. අපවිත්‍ර කරගන්න හොඳ නැහැ. Therefore, to live well, you must not defile yourself with food and drink. அப்பொழுது நீ சுகமாய் வாழலாம். ඒ විට ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න And පුළුවන්. if you do not, you will live well. தேவன் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ආහාරයට සහ ජලයට ආශිර්වාද කරනවා. The Lord will bless your bread and your water. அப்பொழுது நீ சுகமாய் வாழலாம். ඒ විට ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවනි. And then you will live well. இரண்டாவது நாங்கள் என்ன காண்கிறோம்? දෙවෙනි කාරණේ අපි දකින්නේ කුමක්ද? Secondly, what do we see? அதாவது அவர் நீதியும் நியாயமும் செய்தார். ඔව් ධර්මිෂ්ඨකමද යුක්තියද ඉටු කළා. We see here that he judged. He did judgment and justice. நியாயமும் நீதியும் செய்தார். ඔව් යුක්තියද ධර්මිෂ්ඨකමද කළා. He did judgment and justice. 16ஆம் வசனத்திலே 16 වෙනි පදයේදී In verse 16, சிறுமையும் எளிமையுமானவனுடைய நியாயத்தை விசாரித்தான்.
ඔහු දිරින්දෙකුගේද අසරණ තැනැත්තාගේද විනිශ්චය ඇසුවේය. He judged the cause of the poor and the needy. இந்த மூன்று காரியத்தையும் செய்தபடியினால் அவன் சுகமாய் வாழ்ந்தான். මේ කාරණ තුනම කරපු නිසා ඔහු සුවපත්ව ජීවත් වුණා. And because he did these three things, he lived well. ஒரு ராஜா செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் தான் இவைகள். රජෙක් කරන්ට ඕනව කරුණ තමයි මේ දේවල්. These are things that a king must do. ஒரு ராஜா இவனமாய் செய்ய வேண்டும், நீங்களும் வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது. මේ රජතුමා මේ ආකාරය කළ යුතුයි. ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕන වූ ආකාරයක් තිබෙනවා. This is the way a king must live. There is a way for you to live too. இதிலே இன்னும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. මේකින් තව කරුණක් තිබෙනවා. There is another aspect to this. இந்த தகப்பன் சுகமாய் வாழ்ந்தபடியினால் මේ පියා සුවපත්ව ජීවත් වුණ නිසා Because the father lived well, அந்த யோசியாவின் மகன் யோயாக்கீமும் அவன் சுகமாய் வாழுகிறான். යොෂියාගේ ඒ පුත්‍රයා යොයාකීම්ද සුවපත්ව ජීවත් වුණා. King Josiah's son Joachim also lived well. இதுல இருந்து என்ன காண்கிறோம்? මේ දේවල්ෙන් අපි දකින්නේ කුමක්ද? And what do we see from நம்முடைய this? பெற்றோர் சுகமாய் வாழுகிற பொழுது අපගේ දෙමව්පියන් සුවපත්ව ජීවත් වෙන විට When our parents live well, அந்த சுக வாழ்க்கை நமக்கும் கிடைக்கிறது. ඒ සුව ජීවිතය අපටද ලැබෙනවා. as their children, we too will receive that good life. எரேமியா 22ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே යෙරමයා 22 වෙනි පරිච්ඡේදය 21 වෙනි පදයේදී Jeremiah chapter 22 verse 21. தேவன் சொல்லுகிறார், நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கையில் நான் உனக்கு சொன்னேன். නුඹ සුවපත්ව ජීවත් වෙන ඒ වෙලාවේදී මම නුඹට පැවසුවා. I spake unto thee in thy prosperity. ஆகவே அவன் சுகமாய் வாழ்ந்த காலம் இருக்கிறது. ඔහු සුවපත්ව ජීවත් වුණව කාලවල් තිබුණා. There was a period when his life was prosperous. அது தன்னுடைய தகப்பன் சுகமாய் வாழ்ந்ததால் அவனுக்கு கிடைத்தவை. ඒ තමුන්ගේ පියා සුවපත්ව ජීවත් වුණ නිසා ඔහුට ලැබුවා වූ දේවල්. Prosperity which he received as a result of his father's life. அன்பானவர்களே, உங்கள் வாழ்க்கையிலும் அப்படியான சுகமாய் வாழுகிற ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுடைய பெற்றோரிடத்திலிருந்து கிடைத்திருக்கலாம். එසේ ඔබගේ ජීවිතේ පවා ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙනා වූ මේ ජීවිතය ඔබගේ දෙමව්පියන්ගෙන් ඔබට ලැබී තිබෙන්න පුළුවන්. Beloved, in your lives too, you may have lived well due to the lives lived by your parents. ஆனாலும் இந்த யோசியாவின் குமாரன் யோயாக்கீம் அதை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை. මේ යොෂියාගේ පුත්‍රයා යොයාගේ මේ කාරණේ අරි ආකාරයේ ප්‍රයෝජනෙට පත් කරගත්තේ නැත. But we see Joachim, who was the son of Josiah, that he did not use this prosperity well. அவனுக்கு எல்லாம் இருந்தபடியினால், හොට සියලු දේම තිබුණ නිසා Because he had everything, தன் தகப்பன் சுகமாய் வாழ்ந்து அந்த சுகத்திலே இவன் வாழ்ந்தபடியினால், තමුන්ගේ පියා සුවපත්ව ජීවත් වෙමින් ඒ සුවේ මොහු ජීවත් වුණ නිසා because he lived in the prosperity that he received through his father, அவனுக்கு தேவனோடு ஒரு ஐக்கியம் இல்லாதபடியினால், ඔහුට දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධතාවයක් නොවී තිබුණ නිසා because he did not have fellowship with the Lord. எரேமியா 22ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே යெරමායත් 22 වෙනි පරිච්ඡේද 21 වෙනි පදයේදී In Jeremiah chapter 22 verse 21 we see, உன் சிறு வயது முதல் நீ என் சத்தத்தை கேளாமல் போகிறதே உன் வழக்கம். නුඹගේ කුඩා කාලයේ සිට මාගේ හඬට ඇහුම්කම් නොදී යන්නේ නුඹගේ පුරුදක්ව තිබුණා. This hath been thy manner from thy youth, that thou obeyedst not my voice. பாருங்கள், தகப்பன் நன்றாய் இருக்கிறபடினால் இவன் சுகமாய் இருக்கிறான். පියා යහපත්ව සිටින නිසා මොහු සුවපත්ව සිටිනවා. Because his father lived well, he too was prosperous. இப்பொழுது இவனுடைய வாழ்க்கை சிறு வயது முதல் தேவனுடைய சத்தம் கேட்கிறதில்லை. මේ මොහුගේ පුරුද්ද බාල වයසේ සිට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇසෙන්නේ නැත. But in his life, from his youth, he has not obeyed the voice of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of God. பாருங்கள், அது அவனுடைய வழக்கமாய் இருக்கிறது. මේ ඔහුගේ පුරුද්දක් ලෙස තිබුණා. And this has been his way. உங்கள் வாழ்க்கையிலே சிறு வயது முதல் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்காமல் வாழுகிற வழக்கம் இருக்கிறதா? නුඹලාගේ ඒ කුඩා බාල වයසේ සිට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ නොහසන්නා වූ ඒ පුරුද්දක් තිබෙනවද? Have you become used from your youth to not obeying the word of God? அப்படி என்றால் நீங்கள் உங்கள் சுகமான வாழ்க்கையை இழந்து விடுவீர்கள். இந்த யோயாக்கீம் இழந்து போனான். එසේනම් ඔබගේ සුවපත් ජීවත් වෙනව ඒ ජීවිතය නැති කර ගන්නවා. මේ යොයාකීම් ඒ නැති කරගත්තා. Then you will lose your life of prosperity. Joachim lost his life of ஆனபடினால் prosperity. அன்பான பெற்றோரே, நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை சரியாக பிரயாசப்படுங்கள், வளர்க்க பிரயாசப்படுங்கள். அவர்கள் தவறுகிற விஷயத்தில் அவள் வாழ்க்கையிலே நல்லா இருக்க மாட்டார்கள், சுகமாய் இருக்க மாட்டார்கள். ඔබගේ ප්‍රේමණීය දෙවුම්පියන් ඔබගේ දරුවන් හරි ආකාරව පිළිවෙලට ඇතිදැඩි කරන්න ඔබ වීරිය කරන්න ඔවුන් සමහර කරුණු අතපසු කරන විට ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඔවුන් යහපත් ලෙස සිටිනේ නැත. Beloved parents, you must strive to bring up your children in the proper manner, because if they do not follow that, then they will not live well in future. இவனுடைய வழக்கம், இவன் கேட்கிறதில்லை. ඔහුගේ පුරුද්ද මොහු කීකරු වෙන්නේ නැහැ, අසන්නේ නැහැ. His habit was not
being obedient. சிலர் சுகமாய் வாழுகிறார்கள். සමහරුන් සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා. Some live well. அது அவருடைய பெற்றோராலே கிடைத்த ஆசீர்வாதம். මේ දේවල් ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් කරනකොට ගැන ලැබුණා වූ This ආශිර්වාදයන්. is as a result of their parents living well and a blessing they have received. சில நேரம் அவருடைய சகோதரர்களால் கிடைத்த ஆசீர்வாதம். සමහර අවස්ථාවේදී ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් කරනකොට ගැන ලැබුණා වූ ආශිර්වාදයන්. It may be a blessing that they have received through their brethren. அல்லது இன்னும் ஒருவர் ஒரு மூன்றாம் நபர் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து உங்களை சுகமாக வாழ செய்திருப்பார். නැත්නම් තුන්වෙනි තැනට තම කිසි ආශිර්වාදයක් ඔබට දෙමින් ඔබව සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න සලස්වන්නේ ඇති. Or it could be a third party, a different individual who has blessed you and you live prosperously through him. அந்த நேரத்திலே நீங்கள் சுகமாக இருக்கிற பொழுது தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். ඒ අවස්ථාවේ ඔබ සුවසිද්ධව සිටින විට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අසන්ට ඕනේ. When you are living well within this prosperity, you must hear or hearken to the voice of the Lord. நீங்கள் இருக்கிற இடத்தை மதிக்க வேண்டும். ඔබ සිටින ඒ ස්ථානයේ ඔබ ගෞරව කළ යුතුයි. You must respect that place that you are in. உங்களை சுகமாக வாழ செய்கிறவர்களிடத்திலே நன்றியாய் இருக்க வேண்டும். ඔබව සුවපත්ව ජීවත් කරන්නා වූ තැනැත්තා වෙත ගුණවන්තව සිටිය යුතුයි. You must be grateful to those who have given you the ability to live well. ஆனால் இந்த ராஜா தேவனுடைய சத்தம் கேட்பதில்லை. அது அவனுடைய வழக்கம். මේ රජතුමා දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට කීකරු වෙන්නේ නැත. මේ ඔහුගේ පුරුද්ද. We see here that this king was disobedient and he did not hearken to the voice of the Lord. ஆனபடினால் அந்த சுக வாழ்வு அவனை விட்டு விலகி போனது. එබැවින් මේ සුවපත් මේ සුවසිද්ධව ඔහුගේ ජීවිතයේ ඈත් වී ගියා. As a result, the prosperity he enjoyed left him. ஆனாலும் தேவன் விரும்புவது நீ சுகமாக வாழ வேண்டும். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කැමති වන්නේ ඔබ සුවසිද්ධව සිටිය යුතුයි. However, it is the desire of the Lord that you must live well. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of God. அதற்காக நீ ஒழுங்காய் புசிக்க வேண்டும். ඒ උදෙස ඔබ හොඳට කන්න ඕනේ. In order for this to happen, you must eat well. හොඳට නොවේ හරියට. சரியாய் சாப்பிட வேண்டும். හරියට කන්න ඕනේ. You must eat properly, தானியேலை போல දානියෙල් මෙන් like Daniel. நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க. වෙලාවට කන්න. Eat on time, தண்ணீர் குடியுங்க. වතුර බොන්න. drink water, ஆசீர்வதித்து அதை புசித்து குடியுங்க. ආශිර්වාද කරලා කන්න බොන්න. bless your food and your water, அப்பொழுது நீங்கள் சுகமாய் இருப்பீர்கள். ඒ විට ඔබ සුවපත්ව සිටී. and then you will live well. ஆகாரத்திற்குரிய துதியை தேவனுக்கு செலுத்தி அதை சாப்பிடுங்க. ආහාරයට අවශ්‍ය ස්තුතිය දෙවියන් වහන්සේට පුද කරමින් අනුභව කරන්න. Give the Lord the praise due unto him and eat your food. இரண்டாவது நீதியும் நியாயமும் செய்யுங்க. දෙවෙනි එක යුක්තියද ධර්මිෂ්ඨකමද ඉටු කරන්න. Secondly, judge and do justice. சிறுமையும் எளிமையுமானவர்களை விசாரியுங்க. අසරණයන්ට දිලුත්වන්න ඔබ විමසන්න. Judge the cause of the poor and the needy. ஆனால் இந்த யோயாக்கீம் அதை செய்யவில்லை. මේ යෝයාකීම් මේ කරුණ කළේ නැත. Joachim failed to do these things. இந்த 22ஆம் அதிகாரத்திலே முதல் வசனம் முதல் வாசிக்கிற பொழுது 22වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළමුවෙනි පදයේ සිට කියවන විට When we read the first verse of chapter 22, இந்த ராஜா அதை செய்யவில்லை. මේ රාජ්‍ය එසේ කළේ නැත. this king did not do these things. அங்க இருக்கிறதான ஊழியக்காரர் அதை செய்யவில்லை. ඒ ස්ථානයේ සිටිය දේව සේවකයන් ඒ දේවල් සේවකයන් ඒ දේවල් කළේ නැත. And his servants did not do these things either. இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள். දෙවෙනි පදේ බලන්න. Read verse 2. தாவீதின் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிற ஜூதாவின் ராஜாவே, ඒ දාවීදුගේ සිංහාසනෙහි හිඳන යුද රජවරුනි, O king of Judah that sittest upon the throne of David, நீரும் உம்முடைய ஊழியக்காரரும் නුඹ සහ නුඹගේ සේවකයෝද thou and thy servants, இந்த வாசல்களுக்குள் பிரவேசிக்கிற உம்முடைய ஜனம் මේ දුරටුවෙන් ඇතුල් වන නුඹේ සෙනඟද and thy people that enter in by these gates, நீங்கள் எல்லாரும் சுகமாய் வாழ வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். නුඹ සියලු දෙනාම ඔබ සුබ සිද්ධ වී ජීවත් වී යුතුය කියා මම කැමති වන්නේමි. It is my desire that you must live well. நீங்கள் நியாயமும் நீதியும் செய்யுங்கள். නුඹලා යුක්තියද ධර්මිෂකමද කර Execute judgment and righteousness. பறி கொடுத்தவனை ஒடுக்கிறவனுடைய கைக்கு தப்புவீங்கள். කොල්ල කරනු ලැබූ අය පීඩා කරන්නන්ගේ අතින් ඔබ ආරක්ෂා කරගන්න, නිදහස් කරගන්න. Deliver the spoiled out of the hand of the oppressor. நீங்கள் பரதேசியையும் திக்கற்றவனையும் விதவையையும் ஒடுக்காமல் இருங்கள். විදේශයන්ටද පියා නැත්තන්ටද වැන්නපුවන්ටද අයුතුකම් නොකරන්න. Do no violence to the stranger, the fatherless, nor the widow. கொடுமை செய்யாமலும் இவ்விடத்தில் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை சிந்தாமலும் இருங்கள். ඔබ කෲර දේවල් නොකර වැරදක් කරන්නේ නැති ලේ වගුරන්ට එපා.
and do not shed innocent blood. அப்படி செய்தால் நீங்கள் சுகமாய் இருப்பீர்கள். එසේ ඔබ කරනවා නම් ඔබ සුබ සිද්ධ වෙනවා. And if you do these things, then you will live well. அதே போல இந்த காலையிலே நம்ம எல்லாருக்கும் தேவன் சொல்லுவது, ඒ ආකාරයේ මේ උදෑසන අප සියල්ලන්ටම දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ, And in the same way, this morning, what the Lord is saying to us is, கர்த்தருடைய நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுகிற பொழுது நாங்கள் சுகமாய் வாழலாம். දෙවියන් වහන්සේගේ විවස්ථාවල් ඉටු කරන විට අපි සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා. when we live by the conditions set out by the Lord for us, then we will live well. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතියි. Praise be to God. இந்த 16ஆம் வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது මේ 16 වෙනි පදයේ දකිනා විට When we look at verse 16, இந்த சுக வாழ்வுக்கு இன்னும் ஒரு பதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. මේ සුවපත් මේ සුව ජීවිතය ගැන තවත් වචන අර්ථයක් දී තිබෙනවා. there is another meaning given here for a life of living well. அவனமாய் நீ சுக வாழ்வுடையவனாய் இருந்தால் මේ ආකාරයේ ඔබ සුවපත්ව සිටිනවා නම් If you are living well, நீ கர்த்தரை அறிகிற அறிவுடையவனாய் இருப்பாய். දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නව දැනීම ඇත්තෝ ලෙස සිටිනවා. then would you not know me? இன்னும் ஒரு வார்த்தையிலே තවත් වචනයකින් In another verse, கர்த்தரை அறிகிறதான அறிவு உனக்கு இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නව ඒ දැනීම උඹට තිබෙනවා නම් if you have the knowledge of knowing the Lord, உனக்கு அந்த சுக வாழ்வு உண்டாயிருக்கும். නුඹට ඒ සුව ජීවිතය ඇති වී තිබේ. then you will live well. அன்பானவர்களே, நீங்கள் ஒரு சுகமாய் வாழுகிறீர்களா? ප්‍රේමවන්තයනි ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙනවද? Beloved, are you living well? இந்த யோசியா ராஜாவை போல் இருக்கிறீர்களா? මේ යොෂියා රජතුමා ලෙස සිටිනවද? Are you like King Josiah? அல்லது அந்த சூனேமிலே இருந்ததான அந்த கனம் பொருந்திய ஸ்திரியை போல இருக்கிறீர்களா? නැත්නම් ශුනීම් වල සිටියා ඒ ගෞරවනීය ස්ත්‍රිය මෙන් සිටිනවද? Or are you like that great woman who lived in Shunem? அதிலும் விட நீங்கள் மேலாக சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ඊටත් වඩා ඉතාමත් ඉහළ ලෙස උතුම් ලෙස සුබ සිදු වී යුතුයි කියා උන්වහන්සේ කැමති It is වෙනවා. the desire of the Lord that you must live a life even better than this. ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேனிலே சுகமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். ආදම් සහ ඒව ඒ දින උයනේදී සුවපත්ව ජීවත් වුණා. Adam and Eve were living well in the Garden of Eden. தேவனால் மறுபடியுமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நீயும் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ලෙස නැවත වතාවක් සාදනු ලැබුවා නුඹද සුවපත්ව සිටිය යුතුයි කියා උන්වහන්සේ කැමති And වෙනවා. it is the desire of the Lord that you who have been recreated in Him must also live well. இந்த வசனத்தில் இருந்து நமக்கு தேவன் தருகிற ஆலோசனை என்ன? මේ වචනයේ සිට දෙවියන් වහන්සේ අපට දෙනව මන්ත්‍රණය කුමක්ද? What advice can we glean out of these words spoken to us அந்த by the Lord? ராஜாக்கள் இவ்வனமாய் வாழ்ந்தபடியினால் சுகமாய் வாழ்ந்தார்கள். මේ රජ වරුන් මේ ආකාර ජීවත් වුණ නිසා ඔවුන් සුවපත්ව ජීවත් වුණා. Those kings lived prosperously because they lived in a certain manner. அவனமாய் நாங்கள் வாழுகிற பொழுதும் சுகமாய் வாழலாம். අපද මේ ආකාර ජීවත් වෙන විට අපද සුවපත්ව සිටින්න If පුළුවනි. we live the same way, then we too will be prosperous. அதே நேரம் இந்த வசனத்திலே நீங்கள் கர்த்தரை அறிகிற அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், நீங்கள் சுகமாய் வாழுவீர்கள். ඒ ආකාරයෙන්ම මේ වචනය තුලින් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න ඒ දැනීම ලබා ගන්න ඒ විට නුඹලාට සුබ සිදු වේවා. And also we read, if you receive the experience of knowing the Lord, then you will live உங்கள் well. வாழ்க்கையிலே சுகம் இல்லை என்கிறீர்களா? නුඹලාගේ ජීවිතයේදී සුවයක් නැත කියා පවසනවාද? Are you saying that you do not live well? ஏசாயா 1ஆம் அதிகாரத்தை பாருங்கள். ඒසායා පළමුවෙනි පරිච්ඡේදය බලන්න. Isaiah chapter 1. 6ஆம் வசனத்திலே இவ்வனமாய் வாசிக்கிறோம். 6 වෙනි පදයේදී මේ වාගේ අපි කියවනවා. We read in verse 6. உச்சம் தலை தொடங்கி உள்ளங்கால் மட்டும் சுகமே இல்லை. ඉසන මුදුනේ සිට පතුල දක්වා සුවයම නැත. From the sole of the foot even unto the head, there is no soundness in it. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of God. உங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பிரச்சனையாக இருக்கிறதா? නුඹගේ මුළු ජීවිතේම ප්‍රශ්නයක් ලෙස තිබෙනවද? Is your life filled with troubles? உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே சுகமாய் வாழ முடியாமல் தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் பிரச்சனையா? නුඹට මේ ලෝකයේදී සුවපත්ව ජීවත් නොවන පිණිස නුඹගේ ඉස මුදුනේ සිට පතුල දක්වා ප්‍රශ්නයද? Are you filled with problems from the sole of your foot to your head so that you may not live well in this world? அப்படி என்றால் தேவன் சொல்லுகிறார், நீ தேவனை அறிந்து கொள் என்று. එසේනම් දෙවියන් වහන්සේ නුඹට පවසනවා නුඹ දෙවියන් වහන්සේව දැනගනින්න. If that is so, then the Lord is telling you to know Him. அந்த யோசியா ராஜா தேவனை அறிந்தான், தேவனுக்கு உண்மையா இருந்தான். ඒ යොෂියා රජතුමා දෙවියන් වහන්සේව දැනගත්තා. ඒ දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටියා. King Josiah knew the Lord and he was true to the Lord. அந்த சூனேமின் ஸ்திரீ தேவனை அறிந்தாள், தேவனுக்கு உண்மையா ඒ இருந்தாள். ශුනේම් ස්ත්‍රිය දෙවියන් වහන්සේව දැනගත්තා. ඒ දෙවියන් වහන්සේට විශ්වාසවන්තව සිටියා. The woman of Shunem knew the Lord and she was faithful to him. அன்பானவர்களே, நீங்கள் சுகமாக வாழ்வதற்கு தேவனை அறிந்து கொள்ளுங்கள், நீங்கள் நிச்சயமாக சுகமாக வாழ்வீர்கள். ප්‍රේමවන්තිනි නුඹලාට සුබ සිදු වෙන පිණිස දෙවියන්
දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඒ කාන්තේන්ම නුඹලා සුබව පත්ව ජීවත් වෙනවා ඇත. Beloved, if you know the Lord, then surely you will live well. தேவனை அறிவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு காரியமும் தேவையில்லை. දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නා පිණිස නුඹලාට කිසිම කරුණක් අවශ්‍ය නැත. You do not require anything to know the Lord. தேவனை அறிந்து கொள்வதற்கு விசுவாசம் தான் தேவையானது. දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නා පිණිස ඇදහිල්ලයි අවශ්‍ය. You only need faith to know the Lord. நீ தேவனை அறிந்து கொள்ள தேவனண்டை வா. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නා පිණිස දෙවියන් වහන්සේ වෙත හරින්න. Come unto the Lord to know Him. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்திலே එබ්‍රේය 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Hebrews chapter 11. 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 6 වෙනි පදයේ කියවන විට When we read verse 6, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாக இருப்பது கூடாத காரியம். ඇදහිල්ල නොමැත දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වෙන එක නොහැකි දෙයක්. but without faith it is impossible to please Him. தேவனிடத்தில் தேடுகிறவன் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் விசுவாசிக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නාව දෙවියන් වහන්සේ වෙත දෙවියන් වහන්සේ සිටින බවද දෙවියන් වහන්සේව සොයන්නාට ප්‍රතිඵල දෙන බවද අදහන්න ඕනේ. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. நீ விசுவாசத்தோடு அவர் அண்டை வந்து அவரை அறிந்து கொள்ளுகிற பொழுது ඔබ ඇදහිල්ල සමග දෙවියන් වහන්සේ වෙත පැමිණ දෙවියන් වහන්සේව අඳුනාගෙන විට When you go unto the Lord with faith and know Him, அப்பொழுது நீ உண்மையாகவே சுகவாழ்வுடையவனாய் நீ காணப்படுவாய். එබ විට ඔබ සැබෑ ලෙස සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා ඇත. then surely you will have a life of well-being. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the Lord. பாருங்கள், இந்த தேவனை அறிந்து கொள்வது என்று சொல்லுகிற பொழுது මේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා කියන විට When we speak of knowing the Lord, இந்த தேவனை யார் அறிந்து கொள்ள முடியும்? මේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න පුළුවන් කවරෙකුටද? who can know the Lord? பாருங்கள், ஏசாயா 28ஆம் அதிகாரத்திலே ඒසාය 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Isaiah chapter 28 we read, தேவனை அறிந்து கொள்ளும் அறிவை தேவன் யாருக்கு போதிக்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඒ දැන ගැනීම කාටද දෙවියන් වහන්සේ උගන්වන්නේ? to whom will the Lord teach this knowledge, this experience of knowing Him? 28ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදය. Chapter 28 verse 9, அவர் யாருக்கு அறிவை போதிப்பார்? උන්වහන්සේ කාටද ඒ දැනුම උගන්වන්නේ? whom shall He teach knowledge? யாருக்கு உபதேசத்தை உணர்த்துவார்? දෙවියන් වහන්සේ ඒ ගැනීම තීරම් කරන්නේ කවරෙකුටද? And whom shall He make to understand doctrine? பால் மறக்கப்பட்டவர்களுக்கு. ඒ කිරි දරුවන්ට. Them that are weaned from the milk. அன்பானவர்களே, எங்களுக்கு சாமுவேல் என்ற பிள்ளையாண்டானை தெரியும். ප්‍රේමවන්තිනී සාමුවෙල් කියන්නව ඒ ලදරුවාව අපි දන්නවා. Beloved, we know about the child Samuel. அதை முதலாம் சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரத்திலே ඒ வாசிக்கிறோம். පළමු වෙනි සාමුවෙල් පළමු වෙනි පරිච්ඡේදය දකිනවා. We read in the first book of Samuel chapter 1 24ஆம் வசனத்திலே 24 වෙනි පදයේදී verse 24, அவனை பால் மறக்க பண்ணின பின்பு ඔව් කිරි අමතක කරන්නට කරුවාට පසුව and when she had weaned him, அவனை கொண்டு வந்து தேவாலயத்திலே விடுகிறார்கள். ඔව ගෙනවි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ අරිනවා. she brought him unto the house of the Lord. எதற்கென்றால் தேவனை அறிவதற்கு. කුමකටද දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා පිණිස. in order to know the Lord. ஆனாலும் 12ஆம் வசனத்திலே නම් 12 වෙනි පදයේදී But we read in verse 12, அங்கே தேவனை அறியாதவர்களை காண்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේව නොදන්නා අය ගැන දකිනවා. there were some people there who did not know the Lord. பேலியாளின் மக்களாய் அவர்கள் இருக்கிறார்கள். මේ පෙරලිකාරයන්ගේ පුත්‍රයන් ලෙස සිටිනවා. 12ஆம் வசனம். அது ஏலியின் குமாரர். උන් ඒලිගේ පුත්‍රයන්. The children of Eli. அவர்கள் தேவனை அறியவில்லை. උන් දෙවියන් වහන්සේව දැනගත්තේ නැත. His children did not know the Lord. ஆலயத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். උන් දේව මාලිගාවේ තමයි සිටින්නේ. They live in the house of God, ஆனால் தேவனை இன்னும் அறியவில்லை. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව තවත් දැනගත්තේ but නැත. they did not know the Lord. ஆனால் இந்த பால் மறந்த சாமுவேல் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்த பொழுது නමුත් මේ කිරි අමතක කළා මේ සාමුවෙල් දෙවියන් වහන්සේට මාලිගාවට පැමුණාට පසු But when this little child Samuel, who was weaned, came to the house of God, அவனும் கூட ஆரம்பத்தில் தேவனை அறிந்து கொள்ளவில்லை. පටන් ගැනීමේදී දෙවියන් වහන්සේව දැනගත්තේ නැත. he too initially did not know God. 3ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේදී Chapter 3 verse 7, சாமுவேல் கர்த்தரை இன்னும் அறியவில்லை. සාමුවෙල් තවත් දෙවියන් වහන්සේව දැනගත්තේ නැත. now Samuel did not yet know the Lord. தேவனை அறியும் அறிவை ஏலி அங்கே போதிப்பிக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ දැනගන දැනුම ඒලි ඒ ස්ථානයේ උගන්වනවා. And Eli had to teach him that knowledge. சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். පවසන්න මෙහි කරුව අසන්නෙමි. Tell me,
and I am listening. கர்த்தாவே சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன். ස්වාමිනී පවසන්න මෙහෙකරුව අසන්නෙමි. Speak to me, Lord, and I am listening. இவனமாய் அவன் தேவனை இப்பொழுது அறியத் தொடங்குகிறான். මේ ආකාරයේ දෙවියන් වහන්සේ මොහු දැනගන්න පටන් ගන්නවා. And now Samuel begins to know the ஒரு Lord. பால் மறந்த பிள்ளை தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிறது. ඒ කිරි බොන අමතක කරනවා මේ ලදරුවා දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා. A small child learns to know the Lord. ஆனபடியினால் இந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறதான சின்ன பிள்ளைகள் அவர்களை குறித்த விஷயத்தில் அவர்கள் தேவனை அறிகிறார்கள். நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණෙනා වූ ලදරුවන් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණ වලින් දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා. ඒ දේවල් ඔබලා තේරුම් ගන්න. Therefore, you must understand that the little children who come to the presence of God are also knowing the Lord. ஆகவே அவர்கள் சிறு பிராயம் முதல் சுகமாய் வாழுவார்கள். ஏனென்றால் தேவனை அறிகிறார்கள் அல்லவா? එබැවින් ඔවුන් කුඩා බාල වයදී අවදී සිට ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා. අයිනම් ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙනවා නොවේද? ඒ නිසා සුවෙන් ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් ජීවත් වේ සුවසිද්ධව ජීවත් වෙනවා. And therefore, from a very young age, they will live well because they have the experience of knowing the Lord. ஆகவே அன்பானவர்களே, நீங்கள் சுகமாய் வாழ வேண்டுமா? உங்கள் பிள்ளைகள் சுகமாய் வாழ வேண்டுமா? அவர்கள் தேவனை அறிகிற அறிவினால் போதிக்கப்பட வேண்டும். தேவனை அறிய வேண்டும். அதனூடாகத்தான் சுகமாய் இருக்க முடியும். ඔබට සුබසිද්ධ වී යුතුයිද? ඔබගේ දරුවන්ට සුබසිද්ධ වී යුතුයිද? එසේනම් ඔබගේ දරුවන් දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න ඕනේ. ඒ දැනුම කරනකොට ගැන තමයි ඔවුන් ඒක ඔවුන්ට උගන්වන්න ඕනේ. ඒ දැනුම කරනකොට ගැන තමයි ඔවුන්ට මේ වගේ සුවපත් ජීවිතයක් ලැබෙන්නේ. Therefore, beloved, do you want to live well? Do you want your children to live well? If so, then they must be taught in the knowledge of knowing the Lord, and only then will they be able to live well. யாருக்கு அறிவை அவர் போதிக்கிறார்? දෙවියන් වහන්සේ ඒ දැනුම උගන්වන්නේ කාටද? And to whom does the Lord teach this knowledge? பால் மறந்தவர்களுக்கு. කිරි අමතක කළා වූ ලදරුවන්. To little children who have been weaned. தாய், அந்த இடத்திலே தாய் அங்கே தொடர்புடையவளாய் ඒ இருக்கிறார். ස්ථානයේ මාව සම්බන්ධ වී සිටිනවා. And we see that the mother is important to this equation. ஆவிக்குரிய பிரகாரமா இதிலே நாம் என்ன காண்கிறோம்? ආත්මික ආකාරයේ මේකින් අපි දකින්නේ තේරුම් ගන්නේ What we කුමක්ද? learn from this in a spiritual sense, தேவனை அறிந்து கொள்ள அந்த தாயினுடைய அந்த மொழி ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா, அதை நாங்கள் மறக்க வேண்டும். ඒ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නා පිණිස ඒ මාවෙකුගේ ඒ භාෂාවක් තිබෙනවා නොවේද? ඒ භාෂාව අමතක කළ යුතුයි. in order to know the Lord, we must first forget the language that we speak with the mother. அந்த தாயினுடைய இனத்தை மறக்க வேண்டும். ඒ මවගේ ඒ ජාතිය අමතක කළ යුතුයි. We need to forget the race, the mother. அந்த தாயினுடைய மதத்தை மறக்க வேண்டும். ඒ මවගේ ඒ ආගම අමතක කළ යුතුයි. We must forget the religion of the mother. அதாவது நாங்கள் இனம், மதம், பேதம் இவைகளோடு இருப்போம் என்றால் கடவுளை அறிய முடியாது. අපි ජාති බේත මේ වාගේ භාෂා වෙනස්කම් සමග සිටිනවා නම් අපි දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න නොහැකි. If we remain held up on race and religion, then we will not know the Lord. இலங்கை பெந்தேகோஸ்து சபை வெள்ளவத்தை சாலையில் இருக்கிற தமிழர்கள் எல்லாம் ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ලංකා පෙන්තෙකෝස්තු සභාවේ සිටින සියලු දෙමළ ජනතාව හලෙලුයා පවසන්න. And all the Tamil people in the Vellavatha Ceylon Pentecostal Mission, please say hallelujah. வெரி குட். கவனமா இருக்கிறார்கள். தமிழர்கள் இங்கே இல்லை. මේ ස්ථානයේ දෙමළ කට්ටිය නැත. There are no Tamil people here. இங்க இருக்கிற இலங்கை பெந்தேகோஸ்து சபையை சேர்ந்ததான சிங்களவர்கள் ஒரு அல்லேலியா சொல்லுங்க මේ பாருங்க. ස්ථානයේ ලංකා පෙන්තෙකෝස්තු සභාවට අයිති සිංහල සෙනඟ හතවසල හලෙලුයා කියන්න. And all the Sinhalese people, lift up your hands and say hallelujah. நாங்கள் சிங்களவர்கள் அல்ல. අපි සිංහලයි නොවේ. We are not Sinhalese. உண்மையாகவே அதை நாம் மறக்க வேண்டும். සැබෑ ලෙස ඒ දේ අපි අමතක කළ යුතුයි. We must forget these things. யாழ்ப்பாணத்திலே நிறைய பேர் வாழுகிறார்கள். இதை மறக்க முடியாது. கல்யாணம் கட்ட போனால் என்ன ஜாதி என்றதான் முதலாவது கேட்பார். යාපන දේශේ බොහෝ දෙනා ජීවත් වෙනවා. නමුත් විවාහ මංගල්‍යයක් සූදානම් කරන්න எல்லாரும் යන அல்ல. විට ජාතිය කුමක්ද කියා සමහරුන් අසනවා. Many people live in Jaffna, but then when it comes to a wedding, they want to know what the caste is. எல்லாரும் அல்ல. සියලු දෙනා නොවේ. Not everyone. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to God. ஆனால் இப்பொழுது ஒரு புதிய ஃபேஷன். என்ன ஜாதி என்று கேட்க மாட்டார்கள். எந்த இடம். දැන් ඒක අලුත් මෝස්තරයක් ජාතිය කුමක්ද කියලා අසන්නේ නැත. වාසය කරන්නව ඒ ස්ථානීය කුමක්ද? The new trend is they do not ask for the caste, but they ask from which area are you. ஏதாவது கல்யாண ப்ரொபோசல் வந்தா எந்த இடம் என்று கேளுங்க பிரதர், கேளுங்க பிரதர். විවාහ මංගල යෝජනයක් පැමිණෙන විට කොයි ස්ථානයේ වාසය කරනවාද කියලා අසන්න බ්‍රද කියා පවසනවා. When a marriage proposal comes in, they always asking me, ask them from where they are, from what place. அப்ப
இது மறக்காட்டி தேவனை அறியலாது. මේ දේවල් අමතක වුණේ නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න නොහැකි. If these things are not forgotten, then you cannot know the Lord. சுகமாய் வாழ முடியாது. ඔබ සුවපත් ජීවත් වෙන්න නොහැකි. You cannot live well. அன்பானவர்களே, இந்த பூமியிலே நீங்கள் சுகமாக வாழ விரும்பினால் இவற்றை விடுங்கள். இனம், மொழி, மதம், கலர். ප්‍රේමවන්තිනි, ඔබට මේ ලෝකයේදී පොළොවේදී සුබසිදු වී යුතුයි නම් ඔබට තිබෙනවා මේ ಜಾති බේත, ඔබගේ භාෂාවල්, මේ උසස් පහත් මේ සියලු දේම අමතක කරන්න. Beloved, if you want to live well, then you must forget all about race, religion, color, caste, and creed. அப்பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய அறிவை கண்டடைவீர்கள். ඒ විදිහ දෙවියන් වහන්සේගේ ඒ දැනුම ලබා ගන්නවා ඇත. Only then will you receive the knowledge of knowing the Lord. தேவனுடைய அறிவை பெற்றுக்கொள்ள இன்னும் ஒரு வழி. දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම ලබා ගන්න තවත් මාර්ගයක්. Another way to receive this knowledge, நீதிமொழிகள் 2ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிற பொழுது ඊට ඔබදාශි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවෙනවා. we read in Proverbs chapter 2, 5ஆம் வசனத்திலே இவனமாய் வாசிக்கிறோம். පස්වෙනි පදය. verse 5. அங்கே தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். அப்பொழுது தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். ඒ විදිහ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා වූ දැනීම ඔබට ලැබෙනවා ඇත. Then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. எப்பொழுது? කොයි අවස්ථාවේදීද? When? இந்த முதலாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிற பொழுது. ඒ පළමුවෙනි පදයේ සිට කියවන විට When you read down from the first verse. என் மகனே, நீ உன் செவியை ஞானத்துக்கு சாய்த்து මාගේ පුත්‍රය නුඹගේ කන් ඥානයට හරවා. My son, if thou wilt receive my words, உன் இருதயத்தை புத்திக்கு அமைய பண்ணும் பொருட்டு නුඹගේ நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு මාගේ ආඥාව නුඹ වෙත තබාගෙන என் கட்டளைகளை உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி මාගේ විවස්ථාව නුඹ ළඟ ආරක්ෂා කර ගනිමින් if thou wilt receive my words, hide my commandments with thee, incline your ear unto my wisdom, and apply thy heart to understanding. ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து ඥානය වරෙන්නේ කිය අඬගසා ඒ නුවණ ඔබ ශබ්ද නගා අඬගසා If thou criest after knowledge and liftest up thy voice for understanding, அதை வெள்ளியைப் போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாகில். රිදිමෙන් සොයා ඒ නිදාන ගැනමින් රැකගෙන if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures, அப்பொழுது நீ கர்த்தரை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். ඒ විට දෙවියන් වහන්සේගේ තේරුම් ගැනීම නුඹ ලබා ගන්නවා ඇත. then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. அப்பொழுது நீ சுகமாய் வாழுவாய். ඒ විට නුඹ සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා. And then you will live well. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடு. දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට හැවුම්කම් දෙන්න. Incline your ear unto his wisdom. அவருடைய ஞானத்தை தேடு. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාණය සොයාපන්න. Seek his wisdom. அவருடைய புத்தியை தேடு. දෙවියන් වහන්සේගේ නුවණ සොයන්න. Seek after his knowledge. அதை வெள்ளியை தேடுகிறதை போல புதையலை தேடுகிறதை போல தேடு. ඔබ රිදි සොයන්නා මෙන්ද ඒ නිදානය සොයා ගන්න ආකාරය සොයාපන්න. Seek after it as you would silver or treasure. அப்பொழுது கர்த்தரை அறிகிற அறிவு உனக்கு கிடைக்கும். ඒ විට දෙවියන් වහන්සේව අඳුනා ගන්නව දැනීම නුඹට ලැබෙයි. Only then will you understand the knowledge of knowing the Lord. அந்த கர்த்தரை அறிகிற அறிவு இருந்தால் நீ சுகமாய் வாழுவாய். දෙවියන් වහන්සේ අඳිනා ගන්නා වූ ඒ නුවණ තිබෙනවා නම් ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා. And if you have this knowledge, then you will live well. ஏன் இந்த கர்த்தரை அறிகிற அறிவுக்குள்ள என்ன இருக்கிறது? මේ දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම තුල තිබෙන්නේ කුමක්ද? What is within this knowledge of knowing the Lord? பாருங்கள், நீங்கள் தேவனை அறிகிறது என்றால் அவர் பெரியவராய் இருக்கிறார் என்று அறிந்தாலே போதும். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නවා නම් දෙවියන් වහන්සේ උතුම් ලෙස සිටින බවට ඔබ දැනගත්තත් ඒ දේම ඔබට It සෑහෙයි. is merely enough if you know that the Lord is great. அவர் இல்லாத இடத்திலே உருவாக்குகிறார் என்று அறிந்தாலே போதும். දෙවියන් වහන්සේ නැති ස්ථානයේදී ඇති කරනව තැනන් වහන්සේ කියා දැනගත්තම ඒ සෑහෙයි. If you know that the Lord can create where there is a void, then that is enough. நீ அதை அறிந்திருக்கிறாய், ஆனால் அதை விசுவாசிக்கிறதில்லை. அதே காரியத்தை உன் வாழ்க்கையிலும் தேவன் செய்வார். ඔබ ඒව දැනගෙන සිටිනවා නම් ඒ අදහන්නේ නැහැ. ඒ කාරණේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතෙත් කරයි. You know of this, but you do not believe, and then the Lord can do these things in your life. நீ சுகமாய் வாழ விரும்புகிறாய். නුඹ සුවපත්ව සිටින කැමති You වෙනවා. want to live well. அந்த சுக வாழ்வை தேவன் துளிர்க்க செய்வார் என்று அவரை நம்பினால் அது உனக்கு கிடைக்கும். ඒ සුවපත් ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ දලුලලන්න සලස්වයි කියා ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් ඒ දේ නුඹට සිදු වෙයි. And if you believe that the Lord can enable this prosperity in your life, then that too will happen in your life. ஏனென்றால் இந்த தேவனை அறிகிற அறிவுக்குள்ளே දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගන්නව මේ දැනීම තුල Because within this experience of knowing the Lord, நீ தேவனை அறிந்தால் அங்கே அந்த அறிவினூடாக கிருபையும் சமாதானமும் உனக்கு கிடைக்கும். ඒ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නව දැනීම තුලින් ඔබට කරුණාවද ඒ සමාදානයද ලැබේ. through this knowledge, you will receive grace and peace. 2 பேதுரு 1 அதிகாரத்திலே දෙවෙනි පේදරස් පළමුවෙනි පරිච්ඡේදයේ Second book of Peter, chapter 1. 2 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது දෙවෙනි පදයේදී
When we read verse 2, தேவனையும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவது. දෙවියන් වහන්සේව අපගේ ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දැනගන්නව දැනීම කරනකොට කියන්නේ නුඹලාට සමාදානය සහ කරුණාව ලැබෙන්නෝය. grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. நீங்கள் தேவனை அறிகிற பொழுது ඔබ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා විට When you receive the knowledge of the Lord, அந்த கிருபையும் சமாதானமும் கிடைக்கிறது. ඒ කරුණාවද සමාදානයද ඔබට ලැබෙනවා. you will receive grace and peace. அந்த கிருபையும் சமாதானமும் சுகமாய் வாழ உனக்கு உதவி ඒ செய்கிறது. කරුණාව සමාදානයේද ඔබට සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස උදව් කරනවා. This grace and peace will enable you to live a prosperous life. தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிற பொழுது දෙවියන් වහන්සේට ඇහුම්කම් දෙන විට When you hearken to the voice of the Lord, நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிற பொழுது செவி கொடுக்கிறாய். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ බය වෙන විට දෙවියන් වහන්සේට සවන් දෙනවා. when you fear the Lord, you automatically hearken unto Him. அந்த செவி கொடுத்தல் உன்னை சுகமாய் வாழ ඒ செய்கிறது. සවන් දීම ඔබව සුවපත් ලෙස ජීවත් වෙන්න සලසනවා. Hearkening unto the Lord helps you live well. நீ புறப்பட்டு போகிறாய், ஆண்டவர் சொல்லுறார் நீ இடத்துல இறங்க. ඔබ පිටත් වී යනවා දෙවියන් වහන්සේ කියන මෙතන බහින්න. You're traveling somewhere and the Lord asks you to stop or get off in that place. வெள்ளிக்கிழமை நான் வாகனத்தை ஓடி கொண்டு போய் கொண்டிருந்த பொழுது සිකුරාද වාහන එනවගෙන මම පදාගෙන යන විට Friday, when I was driving the vehicle, என்னோடு கூட ஒரு சகோதரன் வந்திருந்தார். මා සමග සහෝදරයෙක්ද පැමිණුණා. there was another brother with me. அவரிடத்தில் ஆண்டவர் இறங்க சொன்னார். ඒ ඌළඟ දෙවියන් වහන්සේ වහින්න ගියා පැවසුවා. The Lord asked him to get off. அவர் இறங்கி வாகனத்தை எடுத்து போய்விட்டார். நான் மட்டக்குழிக்கு போகிறேன். මම ඔහු බැස ඔහුගේ වාහනේ අරගෙන ගියා. මම මට්ටක්කුලියට ගියා. He got off and took his own vehicle and I proceeded to Mattakulya. ஆனால் அவர் இறங்கின இடத்திலே என்னுடைய வெஹிக்கிளுடைய கிளட்ச் வேலை செய்யாமல் போய்விட்டது. මම ඔහු බැස්සා ඒ ස්ථානේ මාගේ වාහනේ තිබෙන ක්ලච් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. But where he got down, the clutch in my vehicle failed. அவர் என்னோட இருந்திருந்தா என்னோட கஷ்டப்பட்டிருப்பார். ඔහු මා සමග அவருடைய வேலைகளும் டிஸ்டர்ப் ஆயிருக்கும். ඔහු මා සමග සිටින මා සමග දුක් විඳිනවා. ඔහුගේ වැඩද අතපසු වෙනවා. If he was with me, then he too would have been delayed and all his other work would have been delayed. சத்தத்தை கேட்டார், சுகமாய் வீடு வந்து வேலைகளை செய்தார். සවන් දුන්නා. ඔහු සුවපත්ව බැස ඇවිත් ගෙදරට ඇවිල්ලා තමුන්ගේ වැඩ He කරගත්තා. hearkened to the voice of the Lord and he was able to come home and do all his work. நான் அந்த இடத்திலிருந்து வாகனத்தினுடைய கீரை மாற்றாமல் மட்டக்குழி அந்த கந்தவுட அந்த உயரம் மலை போல இருக்க அந்த உயரமான இடம் வரைக்கும் ஒரே கீர்லே போனேன். මම ඒ ස්ථානයේ සිට ගියර එක මාරු කරන්නේ නැතුව ඒ මට්ටක්කුලේ කන්ද උඩ දක්වා ඒක ආකාරයෙන්ම මම පැදගෙන ගියා. From that point onwards, because I was unable to change the gears in my vehicle, I had to use the same gear and go all the way up to that hill in Mattakulya. அந்த இடம் ஒரு பள்ளமான இடமாக இருந்தபடினால் வாகனம் வேகமாக போகிறது. எதுவும் கீரை மாத்துவோம் என்று மாத்தினேன், விழாமல் போய்விட்டது. ඒ ස්ථානයේ ஏத்தத்துல போய் நின்று விட்டது. පහළව පහත් ස්ථානයක් ලෙස තිබුණා. මම ගියර එක මාරු කරමු වෙහෙයයි වාහනේ වෙහෙයයි කියලා මාරු කරන්න ගියා. වාහනේ නතර වුණා. The vehicle was traveling at some speed, so I tried to change the gear, but the vehicle stalled. ஆண்டுடைய சத்தத்தை என்னோட வந்த சௌரன் கேட்டார், சுகமாய் வாழுகிறார். දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ මා සමග පැමිණුණා වූ ඒ සහෝදරයා ඇසුවා. ඔහු සුවපත්ව ජීවත් The වෙනවා. brother who came to me hearkened to the voice of God. He escaped and managed to live well. உங்கள் வழியிலே போகிற பொழுது ஆண்டவர் சொன்னா உடனே செய்யுங்க. ඔබ මාර්ගයේ ගමන් කරන විට දෙවියන් වහන්සේ පවසනවා නම් විගසින්ම ඒ දේ කරන්න. If you're on the way somewhere and the Lord speaks to you, immediately do that. தேவன் உங்களோடு பேசுகிறார். அவர் பேசுகிற தேவன். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරනවා. කතා කරනව දෙවියන් වහන්සේ. The Lord is speaking to you. He is a God who speaks to us. அதுதான் அவரை குறித்து நீங்கள் பெற்றிருக்கிற அறிவு. ඒ දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඔබ ලබාගෙන තිබෙනව දැනුම. That is the knowledge that you have of Him. அவரை அறியுங்கள், உங்களோடு பேசுவார், சுகமாய் வாழலாம் தானே. இதுல என்ன பிரச்சனை? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරේ ඔබට සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් තිබෙනව ප්‍රශ්නේ කුමක්ද? Get to know Him and He will speak to you and you will live well. What's the problem? வாழ்க்கையிலே தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் பிரச்சனை பிரச்சனை, ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனை, சாகணும் என்னவெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள். බලන්න ජීවිතේ දවස් පතාම ප්‍රශ්න ඉහළ සිට යට දක්වා ප්‍රශ්න මරන්න උනේ තවත් යම් දේවල් කියවනවා. So many problems in life from head to toe and every day complaining and worried and saying that they must die. தேவனோடு பேசுங்களப்பா, சுகமாய் வாழலாம், வேறு ஒன்றுமே தேவையில்லை. දෙවියන් වහන්සේ සමග කතා කරන්න ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. වෙන කිසි දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැත. Just speak to the Lord, nothing else, and you will live well. அவரை அறிந்து கொள்ளுங்கள், அது போதும். දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න ඒ දේ සෑහේ. Get to know Him, that is sufficient. பாருங்கள், உங்கள் எந்த வாழ்க்கையினுடைய எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் ඔබගේ ජීවිතේ ඕනම කොටසක් වේවා. No matter which part of your life, படிக்க முடிகிறது இல்லையா? ඔබට ඉගෙන ගන්න අම්මා අපහසුයිද? are you unable to study? தொழில்களில் பிரச்சனை, ඔබගේ රැකියාවල් වල ප්‍රශ්නද? Do you have problems at your place of work? குடும்பத்திலே பல பிரச்சனைகள், ඔබගේ පවුල් වල සමහර ප්‍රශ්නද? Are there many issues in your family life? ஆண்டவர் உங்களோடு இருக்கிறார் அல்லவா? அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග
සිටින ඔබ සමගම සිටිනවා. The Lord is with you. ஒரு குண்டு வெடித்து கொண்டிருக்கிற இடமா? ඒ මහා බෝම්බයක් විපිරෙනව ස්ථානයක්ද? Is it a place where there is a bomb exploding? என் சமூகம் உனக்கு முன்பதாக செல்லும். මාගේ අභිමුඛය ඔබගේ පෙරටුව යන්නෝය. My presence shall go before thee. உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே නුඹට போகும். විරුද්ධ සාධන ලබන කිසිම ආයුධයක් සඵල නොවන්නේ. No weapon formed against thee shall தேவன் prosper. உன்னோடு பேசுவார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග කතා කරයි. The Lord will speak to you. அவற்றை நீ கேட்டு வாழுகிற பொழுது ඒ දේවල් ඔබ අසා ජීවත් වෙන විට When you hearken to this and live, நீ சுகமாய் இந்த பூமியிலே தங்கலாம். ඔබ මේ පොළව තලේ සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න පුළුවනි. then you will live well on this earth. ஆனபடினால் அன்பானவர்களே, நீங்கள் சுகமில்லாமல் வாழுவதற்கு தேவன் காரணம் அல்ல, நீங்கள் தான் காரணம். ඔබට සුබසිද්ධි නොවෙන පිණිස ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කරුණක් නොවේ, ඔබ ඒක කාරණය. Therefore, beloved, if all is not well in your life, it is not the Lord's fault, it is your fault. நீங்கள் பெற்றோரை குறை சொல்ல வேண்டாம். ඔබ දෙමෝපියන්ට වැරදි කියන්න එපා. Do not find fault with your parents. நீங்கள் சில நேரம் சொல்லலாம், இந்த யோசியா ராஜாவுக்கு அநேகம் இருந்தது. යෝෂියා රාජයට බොහෝ දේවල් තිබුණා කියලා සමහරට ඔබ කියවන්න You may පුළුවන්. say King Josiah had many things. அதை யோயாக்கியமுக்கு கொடுத்தார். ඒ යෝයාකීම්ට දුන්නා. He gave those things to Joachim. எந்த குடும்பத்துல எனக்கு எந்த பெற்றோர் என்ன கொடுத்தாங்க? මාගේ පවුලේ මාගේ දෙවියන් මට කිය මොනවද දුන්නේ? In my family, what did my parents give me? அன்பானவர்களே, உங்களுக்கு ஒண்ணும் கொடுக்க தேவையில்லை. ප්‍රේමවන්තිනි ඔබට කිසි දෙයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Beloved, they don't have to give you anything. அவர்கள் உங்களுக்கு தேவனே கொடுத்திருக்கிறார். ඔවුන් ඔබට දෙවියන් වහන්සේම දී තිබෙනවා. They have given you the Lord. இதிலும் விட என்ன வேண்டும்? මේටත් වඩා ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ කුමක්ද? What more do you need? பிள்ளைகளை பெற்றோரிடத்தில் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். දරුවනි ඔබ දෙමෝපියන් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. Children, do not expect anything from your parents. பெற்றோருடைய ஆசீர்வாதங்களிலே வாழுகிற பிள்ளைகளே, நீங்கள் உங்கள் வழிகளில் போக வேண்டாம். දෙමෝපියන්ගේ ආශිර්වාද ජීවත් වෙනව දරුවනි නුඹලාගේ මාර්ගය නුඹලා ගමන් කරන්න එපා. And children who are living in the blessings of your parents, do not go on your own paths. இப்ப இவர் பைலட்டா இருக்கிறார். පයිලට් ලෙස සිටිනවා. ஜானி பைலட். ජොනි පයිලට්. இவர் உழைச்சா படிச்சாரு. මොහු හම්බ කරලාද ඉගෙන ගත්තේ? Did he spend and study? அவங்க அப்பா படிப்பிச்சார். ඔගේ තාත්තා තමයි ඉගෙනුවේ. His father taught him. இவர் ஆண்டவருடைய சத்தம் கேளாமல் வாழ்ந்தால் ඔහු ஒரு இடத்துல அகனா போயிடுவார். ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට සවන් නොදී ජීවත් වෙනවා නම් යන අවස්ථානේ ඉවරයි. If he doesn't hearken to the voice of the Lord, something might happen when he travels. பெற்றோருக்கு நன்றியா இருக்கணும், தேவனுக்கு நன்றியா இருக்க வேண்டும். දෙමෝපියන්ට ගුණවන්තව සිටින්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේට ගුණවන්තව සිටින්න ඕනේ. We must be grateful to our parents. We must be grateful to the Lord. அவருடைய சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ හඬට සවන් දිය යුතුයි. We must hearken to the voice of the Lord. அப்பொழுது சுகமாய் வாழலாம். ඒ විට ඔබට සුබපත් වේවා. Then we can live well. இவரும் குவாரண்டைன்ல ஆகப்பட்டுட்டார். ඔහුද කොරන්ටයින් වල අසුණා. He too was quarantined. நான் அவரை சபையார் யாருக்குமே தெரியாமல் பார்க்க போனேன். ஏனென்றால் பார்க்க போனால் போனது அறிஞ்சா இங்கே சபைக்கே வரமாட்டான். සභාව විසින් කිසි දෙනෙක් කාටවත් දන්නේ නැතුව මම හොරෙන් බලන්න ගියා. දැනගත්තොත් එන්නම හම්බෙන්නේ කවුරුත් ඉන්නේ. And I secretly visited him because if the church finds out that I went, then no one will come here. சிலர் போன் பண்ணி சொல்லுகிறார்கள், ஜோனி பின்னால் இருந்தார், கண்டோம். ஐயோ, கண்டோம். சமஹர- கொரோனா. ජොනි පිටිපස්ස හිටගෙන හිටියා අපි දැක්කා කොරෝනා. And many people said that they saw Johnny, so he might have corona. கர்த்தருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of God. கர்த்தர் உன்னோடு இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා නම් If the Lord is with you, அந்த கொரோனா உனக்கு ஒண்ணும் செய்யாது. ඒ කොරෝනා නුඹට කිසි දෙයක් කරන්නේ නැත. corona cannot harm you. வாதை உன் கூடாரத்தை அணுகாது. වසංගතය ඔබගේ කුඩාරම තුලට ඇතුල් නොවන්නේය. Disease will not come close to your tent. கர்த்தர் உன்னோடு இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ නුඹ සමග සිටියා නම් If the Lord is with you, நீ கடன் வாங்க மாட்டாய், கொடுப்பாய். නුඹ ණය ගන්නේ නැහැ, ණය දෙනවා. you will not borrow, but you will lend. கர்த்தர் உன்னோடு இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ නුඹ සමග සිටිනවා නම් If the Lord is with you, நீ கஷ்டப்பட மாட்டாய், சுகமாய் வாழுவாய். නුඹ දුක් ஆமென். இது கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையான சத்திய வார்த்தைகள். මේ නුඹ දුක් විඳින්නේ නැත. නුඹ සුබසිදු වේවා. මේ ක්‍රිස්තුස් වාසය තුල සැබෑ සත්‍යතාවයක් ලෙස තිබෙනවා. you will not suffer, you will prosper. These are words spoken in truth through Christ. சில நேரம் உன் பாதை கஷ்டத்தை போல தேவன் அனுமதிக்கலாம், அதிலே பொறுமையாக போ.
සමහර විට නුඹගේ මාර්ගය අමාරු මාර්ගයක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ අනුමත කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඉවසිල්ලෙන් ගමන් කරන්න. Sometimes the Lord may permit certain difficulties in your path, but you must be patient. அந்த பாடுகள் உனக்கு சுகமாய் வாழ்வதற்கு அந்த நேரத்திலே உதவி செய்யும். ඒ පාඩම් ඔබව සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස ඒ අවස්ථාවේදී උපකාර කරයි. And at that moment, those trials will help you live well. ஆகவே நீ சுகமாய் வாழ்வதற்கு தேவையான ஒரு காரியம் ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන පිණිස අවශ්‍ය වූ එක කරුණක් Therefore, one thing that you need to live well உன் தேவனை நீ அறிந்து கொள்வது மாத்திரம்தான். ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දැනගන්නා වූ කරුණ පමණකි. is only to know your God. ஆனால் உன் தேவனை அறிந்து கொள்ளுகிற அந்த அறிவுக்கு விரோதமாய் பல பொல்லாத வல்லமைகள் கிரியை செய்கின்றன. නමුත් ඒ දෙවියන් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා දැනුමට විරුද්ධව නොයෙකුත් නපුරු බල වේගයන් ක්‍රියා කරනු ලබනවා. However, many evil powers work against you receiving this knowledge. இந்த வசனத்தை வாசித்து நான் முடிக்கிறேன். මේ පදේ කියවා මම නිම කරන්නේ I මේ. will read this verse and conclude. 2 கொரிந்தியர் 10 அதிகாரம். දෙවනි කොරින්ති 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ Second book of Corinthians chapter 10, பாருங்கள் 5 வசனத்திலே බලන්න 5 වෙනි පදයේදී verse 5. தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமைகளையும் நிர்மூலமாக்கி දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැන ගැනීමට විරුද්ධව උසස් වෙනා වූ සියලුම උසස් දේවල් බිඳ හෙළ Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. அதாவது இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அரணாக இருக்கிறது. தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் வருகிறது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அரண். දෙවියන් වහන්සේව දැගේ දැනුමට විරුද්ධව පැමිණ හැම දෙයක්ම එක එක බලකොටුවක් ලෙස තිබෙනවා. These are various different fortresses that are attacking this knowledge that you have of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි. Praise be to the name of 4 வசனத்தை பாருங்கள். 4 වෙනි පදේ බලන්න. God. Read verse 4. எங்களுடைய போராயுதங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகளாய் இராமல் අපගේ ඒ යුද්ධ ආයුධනා මාංශ ආකාර නොවේ. For the weapons of our warfare are not carnal, அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதற்கு தேவ பலம் உள்ளதா இருக்கிறது. බලකොටු බිඳ හෙළෙන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් යුක්තව තිබෙනවා. but mighty through God to the pulling down of strongholds. இந்த நிமிஷத்தை கவனமாய் கேளுங்கள். முக்கியமான நிமிஷம். அந்த ඉතාමත් பின்னால වැදගත් වෙලාව. எக்ஸ்கியூஸ் மீ அந்த பின்னால போட்டிருக்கிற தம்பி கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට இந்த ස්තුතියි. கடைசி நிமிஷம் முக்கியமான நிமிஷம் கவனமாய் கேளுங்கள். අවසාන වෙලාවේ වැදගත් වෙලාව ඕනකමින් සමන් දෙන්න. Praise be to God. Pay attention to this last minute. It is very important. நீ சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ඔබ සුවපත්ව සිටි යුතුයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. It is the desire of the Lord that you must live well. நீ ஆராதிக்கிற உன் தேவனை அறிந்து கொண்டால் நீ சுகமாய் இருப்பாய். ඔබ නමස්කාර කරන ඒ දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නවා නම් ඔබ සුවපත්ව සිටිනවා ඇත. If you know the Lord that you worship, then you will live well. உன் பிரச்சனைகள் எதுவாக மலை போல இருந்தாலும் உன் தேவனிடம் சொல்லு, அந்த மலைகள் தள்ளுண்டு சமுத்திரத்திலே போகும். ஹல்லேலூயா. இதைத்தான் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. நீ சுகமாய் வாழ்வதற்கு அந்த சமுத்திரம் உனக்கு முன்பதாக இல்லாமல் போய்விடும். ඔබගේ ඉදිරිපිට அந்த மலை உனக்கு முன்பதாக இல்லாமல் போய்விடும். කන්දු ඔබට ප්‍රශ්නයක් ලෙස තිබෙනවා නම් ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ඒ දෙවියන් වහන්සේ මුහුදට හෙලා දමනවා. දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නා වූ ඒ දැනීම මේ කන්දු පහ කරනවා. If you have a problem, then speak and tell the Lord. If it is like a mountain, the Lord will remove that mountain and cast it into the sea, and the Lord will help you live well. கவனமாய் இந்த நிமிடத்தை கவனமாய் கேளுங்கள். මේ ඔබලාව ඕනකමින් සමන් Pay දෙන්න. very close attention this 1 minute. பாருங்கள், அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதற்கு தேவ பல்லமுள்ளதா இருக்கிறது நம்முடைய போராயுதங்கள். අපගේ යුද්ධ ආයුධවන් සියලු බලකොටු බිඳ හෙළන පිණිස බලවත්ව තිබෙනවා. The weapons of our warfare are mighty through God to the pulling down of strongholds. ஏனென்றால் කුමක් ඇයි නම් Why? தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எத்தனையோ அரண்கள் உனக்கு முன்பதாக வருகிறது. அவரை அறிந்தால் நீ நன்றாய் இருந்து விடுவாய். பிசாசுக்கு நீ நல்லா இருக்கிறது விருப்பம் இல்லை. දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්නාව දැනගැනීමට විරුද්ධව නොයෙකුත් බලකොටුවන් නපුරු බලවේගයන් පැමිණෙනවා. ඇයි නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ දැනගන්නවා ඔබ යහපත් ලෙස සුභසිද්ධ වෙනවා. ඔබට ඒ යක්ෂයා කැමති වන්නේ නැත. The devil does not want you to live well, and therefore there are many strongholds attacking your knowledge of the Lord. நீ சுகமாய் வாழுகிற விஷயத்தில் பிசாசு தான் உன் எதிராளி. அவன் எப்பொழுதுமே உனக்கு எதிராளி. அவன் உன்னை சுகமாய் வாழ விட மாட்டான். ஆனால் அவன் கொண்டு வருவது எல்லாமே அரண்களாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த அரண்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதான தேவபலன் ஹல்லேலூயா எங்களுடைய போராயுதங்கள் இருக்கிறது. கர்த்தர் அதை கொடுத்திருக்கிறார். ඔබ සිදුවේ ඔබ සුවපත්ව ජීවත් නොවෙන පිණිස ඔබට විරුද්ධ කාර්යය ලෙස යක්ෂයා සිටිනවා. ඒ යක්ෂයා ගෙනෙන්නේ සියලු මහත් බලකොටුව. නමුත් අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ යුද ආයුධවල් තිබෙනවා. ඒ බල සම්පන්නයි. ඒ දේවල් වල ඒ දේවල් විනාශ කරන්න හැකි. The devil is the one who is blocking you from living well, and there are many strongholds attacking you, coming against you. But we have weapons given to us by the Lord in order to fight this. அன்பானவர்களே,
உங்கள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சாதாரணமான வாழ்க்கை அல்ல. ஹல்லேலூயா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கத்தக்கதாக உங்களுக்கு தேவன் தந்திருக்கிற சர்வாயுத வர்க்கத்தை வாசித்து நான் அதை முடிக்கிறேன். இந்த நேரத்திலே அந்த சர்வாயுத வர்க்கங்களை கொண்டு அரண்களை நிர்மூலமாக்குங்கள். உங்களுடைய ஃபியூச்சர் லைஃப், உங்களுடைய எதிர்காலமான வாழ்க்கையானது அது சுகமான வாழ்க்கையை தங்குவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வார். ඔබගේ ප්‍රේමවන්තිනි ඔබගේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය සාමාන්‍ය ජීවිතයක් නොවේ. ඒට විරුද්ධ නොයෙකුත් බලකොටුවල් ඒ යක්ෂයාගේ බලකොටුවල් තිබෙනවා. ඒ විනාශ කරන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ යුද ආයුධවල් අපිට බල සම්පන්නයි. මම ඒ දේවල් මම කියවන්නම්. ඒක විනාශ කරන්න පුළුවනි. Beloved, there are many strongholds working against you in order to stop you from living a good life, but you have been blessed with weapons of warfare given to you by the Lord in order to defeat these things and live well. இப்பொழுது எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரத்திலே சில வசனங்களை சொல்லுகிறேன். நீங்களே சத்தமாக வாசியுங்கள். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு ஒரு சுகமான வாழ்வானது அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறதினூடாக விசுவாசத்தோடு வாசியுங்கள். கிடைக்க போறது, இன்றைக்கு கிடைக்க போறது, பின்னேரம் அல்ல, நாளைக்கல்ல, இப்பொழுது அதை கர்த்தர் கொடுக்க போகிறார். ஹல்லேலூயா. එපිසිවල සමහර පදවල මම ඔබට කියන්නම්. ඔබම ඒක කියවන්න. ඒ විට දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඔබට හොඳ සුව ජීවිතයක් දෙන්න යනවා. හෙට නොවේ අදම දෙවියන් වහන්සේ ඒ දෙන්න යනවා. We are going to read something from Ephesians chapter 6. Read these words aloud that the Lord will bless you right now, not in the evening but right now. எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலிருந்து எல்லாரும் அதை சத்தமாக வாசியுங்க, விசுவாசத்தோடு வாசியுங்க. ඇදහිල්ල සම කියවන්න. And read with faith. அரண்களை நிர்மூலமாக்குறதற்கு இது தேவ பலமுள்ள ஆயுதமாய் இருக்கிறது. බලකොටු විනාශ කරන පිණිස බල සම්පන්නයි. This is a weapon given to you by the Lord to destroy the evil strongholds. தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற சகல வல்லமைகளையும் இந்த ஆயுதங்கள் மேற்கொள்ளும். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ නුවණට විරුද්ධව ඇතිවෙනා වූ සියලු ආයුධවල් මේ දේවල් විනාශ කරයි. These weapons will overcome and destroy all the strongholds that are working against you. நீ தேவனை அறிந்தால் நீ இந்த பூமியிலே சுகமாய் வாழ்ந்து விடுவாய் என்று சாத்தானுக்கு நன்றாய் தெரியும். ஹல்லேலூயா. அந்த யோசியா ராஜா தேவனை அறிந்தபடினால் அவன் சுகமாய் வாழ்ந்தான். அவனை குறித்து வாசிக்கிறோம், அவனை போல தேவனை பின்பற்றின ராஜா ஒருவனும் இல்லை என்று. යොෂියා රජතුමා දෙවියන් වහන්සේ දැනගත් නිසා සුවපත්ව ජීවත් වෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා යොෂියා රජා මෙන් කවුරු දෙවියන් වහන්සේ ආර්ය ආකාරව අනුගමනය කළේ නැහැ. නුඹ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්නවා නම් ඔබ இந்த காலை வேளையிலே ஆவியின் இரட்டிப்பான பலத்தை பெற்றதான அந்த எலிசாவை போல உங்களுடைய ஊழியக்காரராக நாங்கள் தேவனுடைய சமூகத்திலே நின்று கொண்டு நாங்கள் விரும்புவது என்னென்றால், நீயும் உன் குடும்பமும் உன் பிள்ளைகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும், சுகமாய் வாழ வேண்டும். அதைத்தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம். நிச்சயமாய் அது இன்று நடக்க போகிறது. එලිෂා ලබාගත වූ බලයේ දෙගුණයක් ආකාරයෙන්ම දේව සේවකයන් වනාහි අපි මේ ස්ථානයේ සිට අපි කැමති වන්නේ කුමක්ද? ඔබ සුවපත්ව ඔබ ජීවත් විය යුතුයි, සඵල වන්න ඕනේ. ඒකයි අපි කැමති වෙන්නේ. Like Elisha who received a twofold blessing, the servants of God also want you to live well and to receive these things, and for you and your family and children to live well. ஹல்லேலூயா. 13ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசியுங்கள். 13 වෙනි පදයේ සිට කියවන්න. Read from verse 13. ஹல்லேலூயா. எத்தனையாம் வசனம் வரைக்கும் என்றால் 18ஆம் வசனம் வரைக்கும். 18 වෙනි පදේ දක්වා. Read aloud from verse 13 to verse 18. சத்தமாய் வாசியுங்கள் எல்லாரும். ශබ්දනගා. ஆமென் ஆமென் சொல்லுங்கள். ஆமென். எல்லாரும் சத்தமாய் பலத்த சத்தமாய் ஆமென் ශබ්දනගා. ஆமென். 1 2 3. ஆகியால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை සියල්ලන් සම්පූර්ණ කරන சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாக இருக்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய லேலுயா. இவ்வளவு ஆயுதங்களும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது. මේ පමණ සියලු ආයුධ නුඹලා ළඟ තිබෙනවා. All these weapons are at your disposal. அரண்களை நிர்மூலமாக்குவது இந்த ஆயுதங்கள் தான். මේ බලකොට බිඳ හෙලන්නේ මේ ආයුධවල් තමයි. It is these weapons that you will use to destroy the strongholds. ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඔබගේ ඇස් වසා ගන්න. Close your eyes. ஒரு நிமிடம் அப்படியே முழங்காலில் இருங்கள். මිනිත්තුවක් එසේම දනින් සිටින්න. சீக்கிரமாய். For a minute, get on your knees. ඉක්මනටම ஹல்லேலூயா. கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඔබගේ ඇස් වසා ගන්න. Close your eyes. நீ தேவனை அறிகிற விதமாய் அறிந்தால் நீ சுகமாய் இருப்பாய். දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න ආකාරය නුඹ දැනගන්නවා නම් නුඹ ඔබට සුබ සිදු වේ. If you have the knowledge of the Lord, then you will live well. தேவனை அறிந்து கொள்ள விடாதபடிக்கு ஹல்லேலூயா சாத்தானுடைய
ஹல்லேலூயா. அரண்கள் ஹல்லேலூயா உனக்கு விரோதமாக அது கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அவைகள் எல்லாமே உடைந்து போகத்தக்கதாய் உன்னிடத்தில் இருக்கிற எல்லா ஆயுதங்களையும் பாவித்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. ஹல்லேலூயா. இன்று ஒரு மகிமையான நாள், உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு செழிப்பான காலம் வரப்போகிற நாள். ஹல்லேலூயா. நீ சுகமாக வாழ போகிற நாள். இன்று அது உதயமாகிறது. உன்னுடைய கரத்திலே அந்த ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. சாத்தானை தோற்கடிப்பும் முகமாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දැනගන්න නොහැකි ලෙස නොයෙකුත් බලකොටු තිබෙනවා. නමුත් ඔබගේ අස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ සියලු ආයුධවල් තිබෙනවා. ඒ ආයුධ ඔබගේ අතට අරගන්න පාවිච්චි කරන්න. අපි සියලු දෙනාම ඒ යක්ෂයාගේ බලකොටු විනාශ කරමු. The strongholds of Satan are working against you in order to destroy this life of prosperity that is kept for you. Use the weapons that have been given to you by the Lord. Destroy these ස්තුති things. කරන්න. சுகமாய் வாழ விரும்புகிறவர்கள் கர்த்தரை துதியுங்கள். සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න කැමති වෙනව ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරන්න. All those who want a life of prosperity, praise God. அந்த துதியானது சகல கோட்டைகளையும் உடைத்து தள்ளுகிறதா இருக்கிறது. உன் சுகவாழ்வு இன்று துளிக்கிறது. ඒ ස්තුතිය සියලු බලකොටු විනාශ කරනවා, හෙළ දමනවා. අද සිට නුඹට යහපත් සුව ජීවිතයක් පටන් ගන්නවා. That praise will destroy all the strongholds. Today is the day that you begin your life of prosperity. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா, இப்போ தாருமையா. பல கொட்டு வீந்து ஹெலனா ಶಕ್ತಿಯ ದೇನು ಮೇನ ವೇದನ್ ದೇನು ಮೇನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬಾಲಯ ಸಾಮಿಂದೆ ಅಪವೇತ ದೇವನ ಮೇನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಬಾಲಯ ಸಾಮಿಂದೆ ಅಪವೇತ ಮಧುರನು ಮೇನ ಬಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಂದ ಹೆಲನ ಶಕ್ತಿಯ ದೇನು ಮೇನ ವೇದನ್ ದೇನು ಮೇನ ಬಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಂದ ಹೆಲನ ಶಕ್ತಿಯ ದೇನು ಮೇನ ವೇದನ್ ದೇನು ಮೇನ. ஆமென். கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். ඔබ ගැස් වසා ගන්න. Close your eyes. எல்லா அரண்களும் நிர்மூலமாகிற நேரம் இது. සියලු බලකොටු විඳ හෙලෙන්නව වෙලාව This is මේයි. when all those strongholds will be destroyed. சாத்தானுடைய அரண்கள் நிர்மூலமாகிற நேரம் இது. යක්ෂයාගේ බලකොටු විඳ හෙලෙන්නව වෙලාව මේයි. This is the time that the strongholds of Satan will be destroyed. நீ சுகமாய் தங்குவதை விரும்பாத சத்ருவானவன் தேவனை அறிகிற அறிவிலிருந்து உன்னை ஒரு அறிவற்றவனாக வைத்திருக்கவே முயற்சிக்கிறார். ඔබ සුවපත්ව ජීවත් වෙන එක නොකැමැති වෙනව මේ යක්ෂයා දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම දැනගන්නේ නැතුව දුවනක් නැත්තෝ ලෙස තබා තිබෙනවා. The devil is trying to remove you from this knowledge and keep you without knowing the Lord. இதோ நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னோடு தான் இருக்கிறார். அவர் உனக்குள்ளே தான் இருக்கிறார். இதை நீ அறிந்து கொள்வாயாக இருந்தால் நீ சுகமாக உன் எதிர்காலத்தில் இன்றிருந்து வாழ முடியும். இது உண்மை, இது உண்மை. ඔබ නමස්කාර කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග සිටිනවා, ඔබ තුල සිටිනවා. මේක සැබෑවයි. මේ දැනගන්නවා ඔබට මේ සුබ සිදු වෙනවා. මේක සැබෑවයි, සත්‍යයි. The Lord you worship is with you. He is within you, and if you know this, then you will overcome and you will prosper. நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா, இப்போ தாருமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா, இப்போ தாருமையா. உன்னத பெலனாம் உந்தனின் ஆவியை உலகம் கண்டிடவே இப்போ குச்சுமையா. உன்னத பெலனாம் உந்தனின் ஆவியை உலகம் கண்டிடவே இப்போ குச்சுமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா, இப்போ தாருமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா, இப்போ தாருமையா. உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாயுவேன், உம்மாலே ஒரு மதிலும் தாண்டுவேன். உம்மாலே ஒரு சேனைக்குள் பாயுவேன், உம்மாலே ஒரு மதிலும் தாண்டுவேன். உம் வார்த்தையாலே எல்லாம் கொடுமையா, உம் ஆவியாலே எல்லாம் ஆகுமையா. உம் வார்த்தையாலே எல்லாம் கொடுமையா, உம்
ஆவியாலே எல்லாம் ஆகுமையா. பாரங்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா. இப்போ தாருமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா. இப்போ தாருமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும். ஹalleluya. ரஷமக்கலமவியமன ரஷக்கத்ரலமனியா. ஹalleluya. 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 ரபட மட 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 கலட மட ரஷலட மட கலட மட. ஹalleluya. 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 ஆமென். உம் வார்த்தையினாலே எல்லாம் கூடும். ඔබගේ වචනය කරනු කරගෙන සියලු දේම පුළුවනි. Everything is possible with your word. உம் வார்த்தையினாலே எல்லாம் கூடும். ඔබගේ වචනය කරනු කරගෙන සියලු දේම පුළුවනි. Everything will come to pass with your word. உம் ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ඔබගේ ආත්මය කරනු කරගෙන සියලු දේම සිදු වෙයි. Everything will come to pass with your உன் spirit. வாழ்க்கையிலே நடந்திருக்கிற பிரச்சனைகளின் நிமித்தமாக நீ கலங்கி போய் சுகமாக வாழ முடியாத ஹalleluya ஒரு நபராக நீ தேவனுடைய சமூகத்திலே நீ சோர்ந்தவனாக அதீரியப்பட்டவனாக இருக்கிறாய். ஹalleluya தேவனுடைய பிள்ளையே நீ சோராதே, நீ அதீரியப்படாதே. நீ நேசிக்கிறதான நீ சேவிக்கிறதான இயேசு அவர் உன்னோடு இருக்கிறார். நீ சுகமாய் வாழ்வதற்கு உன் ஜனத்தின் மத்தியிலே சுகமாய் வாழ்வதற்கு அவர் உனக்கு உதவி செய்வார். இந்த காலையிலே அவர்தான் உன்னண்டை வந்திருக்கிறார். இந்த காலையிலே அவர்தான் உன்னை பலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய வார்த்தையினாலே எல்லாம் கூடும். அவருடைய ஆவியினாலே எல்லாம் ஆகும். ஹalleluya. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா. இப்போ தாருமையா. பல கொட்டு பீந்த ஹெலனா சக்திய தினுமெனா நேதந்தேனுமெனா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை தாருமையா. இப்போ தாருமையா. பல கொட்டு பீந்த ஹெலனா சக்திய தினுமெனா நேதந்தேனுமெனா. ஸ்வர்கீய சக்திய சுத்தாத்ம பல்லய சாமிந்து அப்பவிட்டா பகுரனுமெனா. உன்னத பெலனாம் உந்தனின் ஆவியை உலகம் கண்டிடவே இப்பகுச்சுமையா. அரண்களை நிர்மூலமாக்கு சக்தியை தாருமையா. இப்போ தாருமையா. ஹalleluya. அரண்களை நிர்மூலமாக்கும் சக்தியை ஆண்டவரே அறிகிறதான அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்பும் எந்த எண்ணங்களையும் ஹalleluya எந்த மேட்டுமைகளையும் அரண்களாகிய அவைகளை நிர்மூலமாக்குற வல்லமையை சக்தியை உம்முடைய வார்த்தையினால் ஆவியினால் ஹalleluya. ஹalleluya. ஆவிக்குரிய சர்வாயுத வர்க்கங்களினால் இதை எங்களுக்கு தந்து கர்த்தாவே நிர்மூலமாக்குவீராக. ஹalleluya. உம்முடைய ஜனங்கள் சுகமாய் தங்க வேண்டும். உம்முடைய ஜனங்கள் சுகமாய் வாழ வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய வாஞ்சையாக இருக்கிறது. ஆனாலும் சத்ருவானவன் அதுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிறானே. எங்களுடைய போராட்டங்கள் மாம்சத்துக்கு ஏற்றவைகள் அல்ல. ஹalleluya. அதை நரங்களை நிர்மூலமாக்குவதற்கு தேவ பலன் உள்ளதாக இருக்கிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. நீ விசுவாசித்தால் கர்த்தருடைய மகிமையை காண்பாய். If you believe, you will see the glory of the Lord. நீ விசுவாசித்தால் கர்த்தருடைய மகிமையை காண்பாய். If you believe now, you will see the glory of God. நீ அற்புதமான காரியங்களை பார்ப்பாய். You will see wonders and miracles. சாத்தான் தோற்கடிக்கப்படுகிறான். Satan will be defeated. அரண்கள் நிர்மூலமாகிறது. Strongholds will be destroyed. வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தை கர்த்தர் உன் கரத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். The Lord is giving in your hand His word, which is His sword. அபிஷேகத்தை அக்கினியின் அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். The Lord is giving you an anointing of fire this நீ morning. சரியான இடத்திற்கு வந்திருக்கிறாய் கர்த்தருக்காக. ஹalleluya. கர்த்தர் உன்னை என்ன செய்ய போறார் என்றால் දෙවියන් හරි ස්ථානෙට දෙවියන් වාසයේ උදෙසා හරි නියම ස්ථානෙට ඔබ පැමිණ සිටිනවා. දෙවියන් වාසයේ ඔබට කරන්න යන ආ කාරණය නම් You have come to the correct place and the Lord is going to do something for you. நீ சுகமாய் வாழ உனக்கு அவர் என்று உதவி செய்கிறார். அவரை ஸ்தோத்திரிப்பாயா. ඔබ සුවපත් ජීවත් වෙන පිණිස විශ්වාසයෙන් දෙවියන් තුදින් වාසයේ ඔබ එකසේ කරන්න යන අදහිලි සුදි කරන්න. He will help you to live well. Praise Him with faith. ஹalleluya. 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 ஹalleluya.
Hallelujah. 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 Rabakala la Maria Manarasha Mankala Tirala Maria. Hallelujah. 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 நீ சுகமாய் வாழ வேண்டும். ඔබ සුවපත්ව ජීවත් විය යුතුයි. You must live a prosperous life. உன் குடும்பம் சுகமாய் வாழ வேண்டும். ඔබගේ පවුලට සුබ සිදු වේවා. Family must live a prosperous life. தேவனுடைய சபை சுகமாய் வாழ வேண்டும். දේව සභාව ඔබට සුබපත් වේවා. The church of God must live well. உன்னுடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். ඔබගේ සියලු අමාරුකම් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ උසුලා නිම කරා. The Lord carried all your burdens and He solved them on the cross. இயேசுவுக்குள்ளே உனக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේ තුළ ඔබට යහපත් දීප්තිමත් අනාගතයක් තිබෙනවා. You have a great future in Jesus. அவர் உன் வாழ்க்கையை வெளிச்சமாக்குகிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය ආලෝකමත් කරනවා. He will transform your life into light. அவராலே எல்லாம் கூடும். දෙවියන් වහන්සේ සියලු දේම කරන්න හැකි. Everything is possible நீ through Him. சரியான இடத்திற்கு அவருடைய பாதத்துக்கு வந்திருக்கிறாய். அவரால் எல்லாம் கூடும். அவர் உன்னை கைவிடுவதில்லை. இந்த உலகத்திலும் இனி வரப்போகிற உலகத்திலும் நீதான் ஹீரோ. ஹalleluya. ඔබ හරි ස්ථානයේ දෙවියන් වහන්සේගේ පාද පාමුලට පැමිණ සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අත්හරින්නේ නැහැ. මේ රාජ්‍ය පවා දෙවියන් වහන්සේගේ සදාකාලික පවා ඔබ තමයි දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා යුද වීරයෙක් ලෙස සිටිනවා. You have come to the right place. You have come to His feet, and He will not abandon you both in this life and in the life to come. He will make you the hero. ஹalleluya. 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 ஆமென். ஆமென். கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். 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 ஹalleluya. 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 எல்லா கனத்தையும் ஆமென் துதியும் தேவனுக்கே கொடுத்தவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். සියලු ගෞරවයෙන් ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පුද කරලා ස්තුති කරමු. Give it all glory, honor, and praise to the Lord, and praise Him. ஹalleluya. ஹalleluya. எங்களுடைய ஆவி ஆத்தும சரத்தை அவருடைய கரத்தில் வைத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ ආත්ම ප්‍රාණශාලය දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරලා ස්තුති කරමු. Commit our spirit, soul, and body into His hands and praise Him. ஹalleluya. 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 அவருடைய அதிசீக்கிரமான வருகை கண்டு தேவன் நம்மை ஆயத்தமாக்குறார். அதுதான் மிகவும் சுகமான ஒரு வாழ்க்கை, தேவனுடைய தேசம். ஹalleluya. இந்த நாளிலே அந்த தேசத்தை குறித்து நாங்கள் பாடினோம். ஹalleluya. என்ன மகிமையான தேசம் அது, என்ன மகிமையான பட்டணம் அது. ஹalleluya. ஹalleluya. அந்த தேசத்திலே நம்மை சேர்க்கிற நாள் சீக்கிரமாய் வந்திருக்கிறது. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මේ තාමත් ඉක්මනව තිබෙනවා. අපි ඊට පස්සේ සුවපත්ව ජීවත් වෙන්න යනවා. ඒක ස්ථානය ගැන, ඒ දේශය ගැන අපි ගායනා කර ඊටමත් මහිමානිත තේජානත්වෙන් පිරුණා වූ ලස්සන සෝබන නුවරක්. We sang today about that land that He is coming to take us to, and because He's preparing us for this soon coming, let's praise Him. Hallelujah. 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 Hallelujah.